Wai fa mai il falo trina o fisilingia fa tu vanga tau femalanga inga fa unga malo si tira tonga ta sanga mo visa toi titira vo vanga umo visa am to mai la somo mo topa o le si tira tonga nga sengo visa ila fa inga mauru ngo tere fa am tale nai o senga yo inga la matia e fa ono fa senga tanga ta mai sa ilio nga wenga ni sila e pena la tu fa ai o le tonga ta sanga mo visa fo mau mo tanga te e to mai nga no fa pitoa o la si tia ne ile ono ase fa se lau limas futala am to mai la sumo mo ke topa o si tia ia mai le fa e lo se lau ivas futala o le name o le tonga visa o le to lua por pa angola si tia lima fe to se lau onos futala mai le lua fe se lau limas futala o le nei ai o le tonga mo le visa o to mai tia fa rongolango le matua o la si tia mai le lua fe se lau limas futala o ye nei ile ko lua fe lo se lau tos futala o tutongi nga se le vista o mai tia onga o la si tia mai to se lau fitu lima tala o yai ile fitu se lau limas futala fa le ultima I mean staff nga inga Erica Stanford o le sitanga ina ia tiri fa wa wai fa tinongo vai ngo o femala nga inga ile mo wai o silia male limas lau ons futolu miliona tala mo malo le fa sanga o le nga yo inga wala ina tu sai male mesa fa to sinale party le national i se whakinongo ngā se senga mō visa e taungata i te ngata i tāu sanga i ne visa ina i tue mō i tuper malo. O te te whono le asosi mō tangata whaimalanga mai ma investmenti Arunina Dingra ta i whaalia. O le taungata te reo nei tupritongi ua mao e tele. Mai awa i lai le malo na whasol solo suinga ma le whae kete. Mai e tā uai e manino mai o le ao oi siapia ngai ani sila. Awa, o le taungata tupritongi e awa i lai le malo ona siliat sele lei o le whakinongo nga senga ma ia pupu oi tai me whatalitari ai tā sanga mo visa. Awa onga mawhale mai sa tupunia le tai au nei a tali atu leo leo se wharawalawe sa pia si ai ngai nausa. O le mga ala o motueka i le taula inga le mga ala o Te Pahi Street sa tupunia. O le aonga tulunga lua le Victory Primary School sa la tulongo le Johnny Sheila sa tupunia le aonga o le afar se pulu le tai au nei. O le aonga whaalo no lua fo Nelson sa tupunia ma le Colisia Nelson ta la tu fa ma ni te puni lungo ni tu la o Facebook ele se fa mtalanga sa fa mtuina ele leo ele nem ta upu o toi fa awo wina nel sa lingo te mai te li mtu sanga ye ya fianga ma fa autism o lo mi sire no fa ngai tu ele tu malo hangaroa e kespen e be no fa ngai tai fa mo ngaru ngala ya sa la nga se fa ilo mi sire te mai te fa o la fe na fi ma am tai sa linga ai ta fia de vai wonga po ai ole ai ngol tama tiki mala to wo sa fa wo la vale la to selinga po ato e pena ripti ai ta longo le Johnny Sheila e o tu la vale to se la tanga tama ile tu malo ba awo i tune ile selinga o kaisa e pena so sonia ile leo ma ba ngo ngalo ngala be ai fa pito mai voi ro ma kespan ile aso sa ile so sa fa ia ile leo asiasio ta Rafiti Darren Paki oni mai ngai se o tanga to fa wo wina selinga au ai makse vale le helicopter o fa nga ina mai le si tu va sta semana o li putia mai ai se ave vale le helicopter sa fa no le ola ino o palasi le helicopter sa ia ve ne lungos per te malo coincelani ma tu sa ia ve ne helicopter o no ma se fa nanga e per no fa dia il compagnia mo vale le tongi pau e o tu la va facile o tangata sa la ve e ese ma fa te malo le double tree by Hilton King e coincelani ino o palasi le helicopter ma mo i lungo fa te malo il va ve ona le da o pe lu le va le sale le esima pala la se va nga lao il falta malo ma le vai ta ele e lei se sa fa man oliai o compagnie alle Nautilus Aviation la to fari ai o le fa nga ina le va le helicopter ele fa tanga ba wa nga lu fa ta sine ma leo na lipoti ai isu spenga o Vanuatu o fa longo le porto fa pito a te ro inga singo vai la au motong tinga nga usia mai le marijuana is it on fine fa vai na isa la to lava marketi e u lava ore moto le atu mele ni sia pa luona fa tu ngai na mo le liso le pane te fia por Happy Planet Index se tu no pero silo no fia le rang ai tu mo lava ona ave ma se moto pito silo le fingo fia na fia swing le tau i le rang o le pane mia chalo de sal wai sa si mai ni silo la wai ta ya si ele no fanga mata ino lo fa le marijuana e ke renu ile tu malo kai koda kana bri le mo tu soke ni silo se vai ngona nasi singa o umio ta pena Vanuatu ilan tu la fono ravsu mal balum bo marijuana e fa nga yo ni vai la au fa ko mai ai o yele tu no so wai
o le ama fai ona whaatino mo le tama ainga le tenu. O ni sila wa mautua na business mo marijuana ngā siteina mo vai lau pa mai talu mai o na whaatangai na whaalitula pono iru wa male spul. Ta whaalia e sal wai e whana o semana na o join le la o se o na whaasaina e le tula fono. O le misiona sui maulunga le Pasifika New Caledonia o la te ia sui to tolu. Ma le wha moe. O le wha tunuina e li usier fōn tanga le whono taita e le Pasifika, le Pacific Islands Forum, o le PIF, i tonga i le solus fuono na masina ni o kuso. O Mark Brown, o le tai whono, o le pāri mia fōi o le cooking. Da ia wha alia le tūlanga le whono tanga min star vai faf o le whono le Pasifika, i le sforele te luai fiti. Da ia wha alia ai, o le asi singa o whaktaina Presidente o le malo whanari Emmanuel Macron. O le pāri mi o fiti si veni rampuka, le pāri mi o le at Solomona, Jeremiah Manele, Brown, o i ere wha moe mai o le at ia whaatasi le asi singa New Caledonia, mo le au ina mai o whaamtaranga winga i whewesi inga whaalo toi whale o lo whaawau i le motu. Ia ma te mire, wa avere i oe ngā minister vai whafo le Pasifika, o le whaamauninga leo territorio Amerika le Pasifika, o Amerika Samoa Maquam, e avei masui a wai o le tino au tu e whai ungari i tulangi i le Pasifika. O le atala sa deliver te fono le Pasifika, Mark Brown, i le taua whea ngā minister vai whafo le Spurgeon Wai. Ta wharia e Brown, wa au sia nei territory tu tunga qualify ai, mo le avei masui o le fono o tai o le Pasifika. O ne mo te lua sa au fia i le fono, a ua nao ni sui whaarong longo. Mai o le a ave nei, masui au tu a toa o le fono. I talonga o le so te puni alo i eli talonga lo ni peka i wharani o le rua whimare le furfa. I talonga ua whao tanga i au ta alo ni sila, i se matatia i pile auro manu maro i talaanga o talonga o le peka. O le se fulu o pine auro sa manu malo i tono le rua vai atu tuvanga. Ua pasi ade matatia sa ia i le balu pine auro sa manu malo e lo peka Los Angeles i Amerika, le a feisa lau vas furfa. O whaotanga fo i New Zealand i pine siliva e fitu o le tolu apo mea i le lua skulu, le awha ingo pine, ma o tūlanga sfutasi e le wha tūlangana o tunu, ma la tu pine maua, i le vao si a mani makanata. E lua sfufu i pine sa manu mano i New Zealand o le peka i Tokyo le wha tūsang Hawaii. E pio nā vea ino se au ta alu piti siron manu i e tum whainga i lo le peka i la awha ingo pine maua. Ai nā o le fitu pine euro, ono siliva, ma le fitu apo mea sa manu malo ai. O le Olimpeka i Rio de Janeiro, Brazil, ia leisi talonga sa manu ia foi tamo foi nga auta alo ni sila malvalu la fa ingo pina maua fa auro iva siliva malilima apa memea ai o manu malo tenta por mama kofa ani sila lidia ko i pina auro tanga por tama tai o avai nai po si talanga wa ave ai mo se uru tama tai ai po se li le ta alonga le kov wa ato mo le setio pine ton woro ni peko manu malo ai i le talonga Rio sa manu malo e siliva. Pide apa mero Olimpeka Tokyo Japani whātau sangtolai. Ai o leo ua manu malo nei i le pine euro i frani. O le kapiteni le kalapolika St. George i Illawarra Kali Flanagan. O tu saula ma le komite o tula fono le NRL Australia. O no tua inga le kapiteni le Bulldogs Stephen Crichton. Sa wina o i Flanagan i le taimo le talonga le pola stonai. O le talo sa tua ia le ilo ina le teimo le talonga pe tai. Sa fato ai se fai tongalo ia le suyo le to Samoa. I le mai ai le talonga. Ma to su enia lo ilunga le televista le Fox League ia le ato le talonga. O Flanagan, o le after ia nei ma le ilunga le komite o tula fono i le aso tao. E tu sa ima le amata opun. I lo mai ana to e mata mata le to e fasolonga o ato le mea sa mai. Ma fa adia ilo le fai o ngana kangaroos Australia malmaninga. E le ai ma te whale tono le mafu fau. Sa wina Flanagan ia Crichton e piona toto i leisu ina ua mai se vevese inga a o iei lunga al mutia pa di eleninga o se ga inga whaiga tātela le tiru iai mai o se mori mau tu le o le toto leisu o Crichton o leisu o te malau loa i liriki Australia Cooper Cronk tai e whai ngoina se mori le tulang o se mori mau stele ina ua mai ona matamata i le ata sa wha maoni e whaia o ngā le Bulldogs ia Cameron Serraldo ia lele a wai o Crichton le whelo inga mara tustala le mai ai o le talonga o nore mea sat po mai. Ka le iai se isi ana whaamtaranga sa tu e whaia le mata se banga na aisa ana whaamauninga o le isi o Crichton o lo fola e unoa ma le tu e whaia iai o se isi whaamtalanga. Tala nau ne yaso marira tapo inga so i whaia.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. O le daua e whaafonga i se o tutonga rau tātou tala i vai whanua o le reia wauli o le asunga fua. E ni le rātu nei lava na palasi mai timunga i manu kam nei. Whaiwhai mali ilo sa i lunga o le tele. E le sauni a tuai fo i piki mai le whana wa onga le tuwai o a onga. E o le amutanga o le rei fo i vai aso fo. Ai o le venga nei le tātou tala o le tau e pera o le mai le official vai tau mo lo si le fia. E whai mai e au fuafuanga o le amutanga o le rei fo i vai aso. Ma lo official va ai tau le soe a wawa e mai ono yeina i wanga e tolu va solo ai savili e angi malo si mai nisi o taimi mai le tu i saute i sisifo. O le mawhanawhana o le reia sunga fuamo au kilani sifulu mo le ono tikeri malo rui le poa ana nei e valo tikeri e ngoto le lai le toi sifulu whamirute i le tulai ono i le fiafiana nei. O le venga mo la soa tai au e o soane le lai le ono minute te ai le fitu i le tai au. O mea langi le leisa i vangara ai ana i uanga e to ulu va solo i le tui sisifo e ai le imala malama le tai au a tai au. Savili o le angi mai le a mai le tu i saute. E wa talo fanto i lone i le reia sunga fua i a inga wome ma sani o lo mafuta mai e so se bitu no lavo Samoa e pe o na yaile aso mano lo le ding. Na o le mai ai o la sa tama e oi. Talo sia o le nai e mawhaina e tu i lunga. I le ding fo i a sunga fua. A mele o tala vai tau winga o le tau. O sa o au savili fa solo ina mano losi. O le tua o loa savili mai saute i sai. O lo ofi tia i pea Samoa mai a fia i le tru i au mara i timu inisi o taimi. O fautuanga o savili mano losi o lo fa mano si pea mo vaenga uma o Samoa. O le venga mo le soe a wawa inisi o taimi ma timu pupu e iai. E feo lolo le mano losi. Ya ma fa tau savili o le tua loa inisi o taimi. Le venga mo le soa tea mo Samoa le a mano losi. Ma fa tau savili o le tua loa. Savili angi mai le tu i saute se sae. E va pe fo i timu pupu o le a iai. Sulangarai piori e winga o le tau le rifo i vaenga o le a woli. O le anso mafua ni kia se fulu lua o le rimasino au kuso. Lua afi lua wha malo le foi o le whiwa. E malo foi le o no sai. Ioi, na o sa moni e le aso mano lo le sao tama. Tanto, e o to a aso sao tama. Tanto le masino fo. Ioi, a wole fo sia le pea. Anua o ie whingarwe. E le va pe aso mano lo samo. Ke ia te wa aso mano lo tui fu mo e lan tau. Well, le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha leminape. Ai moisa le tui fui atu wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz me wala au le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua lua fitu. Radio Samoa Tasi mai batolu Amo Radio Samoa Tasi mai tu. Amo. Jalana imaya losa ilo uafanga ilo ainga manayo matua manai tuangane awa olei oi mata na lolo labatinga imata ole fea inga e pola pola fatuati le mati matinga a
Tala mea whaasolo I papa sao se unga Sao se unga Ua ola le manga lafu Le lo whaia tawa Ma le wha amatoa le fu ala ola pea Pea Sami wapupue ai le fafati le ba'a o mala ia tatanu I o tala wa malia le alofa wa masofa o ulangona e mua mai mase e muli ni lelei I tala le lalolangi o ayu le matangi Se ala I lo lava o le lava o te mawhanawhana Ai lava se iwi o uiwi o le Ta ua ai ne I tutu I le tai I tangi sia I le po Masauti o le po ngai Se a e a o taola Talaya no tanga o le polonga A e a o manu so solitulo a o mala Malia le alofa ua masofa o ulangona He abe si mai o matangi He au o le sami ua pupue ai le fafati Le va'a o mala ia tatanu I o tala Malia le alofa ua masofa o ulangona Wa malia le alofa ua masofa o ulangona Bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce with that, bounce, bounce, bounce. Bounce with that, DJ. Hey.
te ola. Hallelujah, oe, ile mnue mabuai, pele, ele seluto efai, sa utuma, va ai ile lalolani, ua e sola, o mata fiva ai, ua e tu na o ita e tawivi ai, lo alofa le o te ola, lo alofa le o te ola. Nisio whaafi whianga tala tuele tātou mautanga i lari fo ia woli wha timu ala sa ngafua nei ia so se fululua o lari masino o kuso lua whi lua wha whia langa o lau whatasi mele sunga i Jerry Kuhn o le tautou malaudanga le Enterprise Motor Group i Manukau ia wafo i le wha lau ino le la tua wha talavatu Jerry malo ngā lue malo fo i le on sai le ringa so malo luto i timu. Ia, patalo fatu lau songa rene e tu la se manu alo lava le tawatai. Ia, a pe fona patalo fatu le manu mal pai o se tato tunu o papeona fa fonga mai fo nei tu la sa o elo sa nonga wa amalu mai fo me wa sui mai fo sui mai al tau pa. Ia, mai fo le wi ene ale o fa le tonu mai fo nei yaso. Ia, o le tūlanga le dai pio nei ai. O le aso wala, o le aso fo o timu, o le aso o tongi le aitala fo le aso fo o sola ate. Ia o mea le fai lalo nei. Ia, ioi. Ia, o la tena sa no, ia sa timu le iaso, la le iaso, ia a tele lo hoi aitala ko ia wa matana. O fiu e vidi a kuare karia marikere fongi ante. Ia, le leit malo le fai o le faiva malo le o le sai o lewa tanto iai le vai asolo na lua o kuso o le a se tūlanga o iei leo nanga le Enterprise ia o a fui ni vahenga o lo o fui na mai. Ia, wa fai lewa stonga tā o le nei so i fuanga ia maua le whaingo fia fui tā le sanga i mende o finance, Jim. Sao la vala so no nga taimi nei ele o to jikupsa ia o tulanga la volo ele o nanga ia Enterprise o man wi ala fa ai mol apsi fo in tulanga ye ma to hoi au nanga fata wa fo in tulanga le o pa telefo ia ta vale o alu pe il taimi nei e mai se alta so atunu o a pe la vana so fali mai pe ma o mai pe lango mai fo ia se ma to hoi ia to tuang ia o le mato factor lava o le alo o alu pel taimi nei se tau o male le fai uno matinga nei o lo fa o le mato o le le ia ta bale un malo tono to al taimi nei o lo ia le factor le to wafe up to 3,000 le discount o le o tau ma ta vale e o nei tau e sau mai le hole matana tau o le te pa hole tau famla ko tu anga pena ia o lo la se fie fo al malo tono o a fio mai po matsuma ia o lo ia i uma ta vale tulanga fa penal o fa perna discount la total tulanga na o le tele ta vale lo ia nei tele ta to pikiapu tele ta vale ta sfulu no foa o high aces o ta vale fa penal o tele na ma e si o ta to no ia o SUV so le to ia dai lima ma foa ia ma ta fitu
ma le fitu no fo tele ma le no e sa ale fa na tele fo ta vale lo a ile nga fo ile o laiti mo upa runs ma nga fo e mo taxis ma ta vale na tele ta vale lo ma nga fo ile benzini to e tistelerti po hybrid sa tele ta vale na lo il termine mole tulanga o tato trade-ins o lo talia male fia tato trade-ins o mo na to fo le o io la sa wa mata na le tonu ia po wa mata foi ona le to mo la to parts mo tulanga fa pena ia o lo mfaina ma trade fa pena ia ma to pe o lo ye se to na foi le o mana tong ia mfaina a mai o sa ia na tong sa o male enterprise al fa ye se de si o sa fo mo tulanga fa pena o tato o sanga foi le mo finance ma tulanga fa pena ia o me ma sani lava fai on fai lau lau tol sanga I lungo le internet pe ale ona I te sumai le ya ma mai lau bank statements po I ma mai lau le sene apta vale tulanga ne fa pena ia mo la to lo fai na fai lungo le internet la to application ia lo ye hule link and fai na ona so ye ma upload ai lau statements ma tulanga pena ia ole ma to tulanga foi le ma to atusi matani fai mo mai ma to ole limon fitu Great South Road I Manukau City limon fitu Great South Road I Manukau City le mato te foli masani mo mai mato ma sunga ya kuso fia lei ya ma le sunga ya tau papo ole o I va lua fitu ono o lua fitu ono o ia pole o val selau lima o lua tolfa o val selau lima o lua to fai mo men mato pastai mo mato no le aso se manu manu le to e amanga luenga lo to lo sunga e ma to ofisa ia ai mo le manu ma le país si taso no so foi mai lui le sunga ia Jerry Kuna wa vela vo ia ma fonga tomo le moli ole e fale tavalo le enterprise motor group I Manukau e pe ora e fa fonga e vela ulo ye mo so sa I le lua fitu ono o lua fitu ono o manu lava o nai maua le taimi ma le fowa mo sina masele e le nei fo I vaenga o le a woli o le a ua to e lua se fulu ma le fa ma rafa miru ton tale o le tula e to I think see the man that you drive time no se da filo e che akakai mai ngai yo Radio Samoa drive time mo seu mano If you feel ngai joy fa tala van julering fo I vango la holiday la sunga fua la so fulu lua o kuso lua fe lua fa tala fa masani le mfa tua ona pa ia le tua o lo tau suina li provai lo la jono so se fanta foi to lo lava ma lo le sai ma lo fo ile tatalo le kan tele le tempo inga na yutatu to mama tida ma tua fa ima sia kia tu ila ua ya I le nei fo I vai tau le susu ya I me lava winga o le tau talo si olo manuia o to umai lona lofa ma lona ngalelei ya sa mo fuile avroa nga I tuai I sauninga lotu I le fai unga o le vaiaso wa mavaiatu le malo si olo ya talo si o le dai ma farfana le bena tinga lue ma yai yo ya fa yo enga lue fafo ya fa tete le manu luma le timu a we te fia malo a mi se lava ba fa o le ni wa so mai ya ma yo wa so livi wa tino folo le fani ya na le pawana o le no foi le fani no foi ya e makwale ya stongi mo tatu le fana wa onga ya tono nei le to yumi fo stemi yang ya tu matua ya ma le fo epiki mai ila to ile tu wa onga mai ala tu wa onga po ala tu lo to fo ele le ya lo sa vali tonu mo ti do ai le sa onga le mu ya fa malo antu le tlenga ya ti mo le tua mai le town le la si o le me fo steam le ma antu le down to ma tai le to ona fonga mo po o se man fo
si lia le fiana nei stemi tonu mai le sa o sunga ia ai se paunga ona tanto ma futo foi le se ia lia e le temi o ma na vo ngal wenga i le fiana nei tono le nawa e fa fonga foi le tulanga pe o ia tau mo fainga alo mo tamo fana wani sila lena awe yantu i ta longa i pale i farani o le o ta longa le olimpeka le ni foi sanga lua fe lo fa le awa foi mai e New Zealand ia mapine e lua se fulu tula i mai ele tulanga e se fulu ma le tasi i le tu fanta singa le opine a tunu e pe ona tau vahain o le temine iolo tulanga mo mua i Amerika tulua ia i saina ia e te liani tala i fia whaia e le tātou au ta alo mai New Zealand e foi i alo ma tam whana wa Samoa e le maru i ala tau mo whainga e pe ona tau aveina i le tanga vai foi i Samoa i ta longa o le ring tau sanga e paule me tau e pe ona moli mawina e le tau telo i la tone wala ua mawhai ona ofi atu i ta longa o le Olimpeka e wai whaiasi tele o vaenga tauna e au sia e futo a mawhai le ona e qualify e te awa iaima e tau vai i ta longa o le Olimpeka e le manuia i tau mwhenga le sunga ia Don o Pelonge e a wha pe fo i le tamaita ia Yuni i le si ngā ua mea mamafa e pe ona moli mawina i le whai unga o le vaiaso ia whamai le saunranga le sunga le ringi whia o ngā ia ton e le o le la taimi le dei o lona winga toi ta pena mai ia mo le isi whātou sanga lea o le asa unia tu iaia ta longa ale Olimpeka e whaia le i Amerika i le tu sanga e lua afe lua se fulu malevanu le kontoi lea ia i fuita longa na fia i nisi e fuita longa na fuita ngisi e marisi i le whae unga o le vea sona se vai atu nei o le ale whaia i sa utala le teimi nei se ia ulia le fia na nei ia ona tātou wha soa le iai pe o le hare me na tupu i le tātou awa le ola peleki ia wha pe fo i le awa au se tahalia e na ua amatalia ta longa fo i pe o na whanga solo i le taimi le nei o le Championship Cup ia se teimi o na tātou wanga i antule iai ia e wha malosi antule piki mai le whana wa onga i le tuku ai o onga se teimi le o toi mamao a whai o le nei whafolau tanga mea o le tala lai nei au kilani sau te Loro winga wa toi tusu u malau tanga mea e oi manga yana whakaukau e whawhuio e a wheo nei e o fuwhi ngarwe ua where ngaru whakamalanga e le a we whamamang saun beilang whamalo malau whamalo si malau whi ngarwe Awi o wau se ta umaya o na o ita sa o tumai wau tafa Never for your tele, the swell of no love, ya or your sofa. I saw
say you live for the boat. Papa the pinata, I might say shit up for no. Get him from time, yo, let me tell her. I feel no pillow for my only person on la. Bowla no for Yasakele, Kalwesuma. So kill Sami Yogi Africa about the Bungala. Get him a Kalakaba, il a un bungo. But he little kind of a sort of not bungo. So when you pick, I can pay you out of far. But I go to my father, I come on a ya. Bakula in a buka, the Kelomaya Ika. The swallow was silent when go feel the Polonga. But I feel so come far. No, la la. Well, my petting Asuna. You know, Sabi, oh, Mount Mavao. Oh, to Tower side. David Tua le nei, malo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, Tesi Lima I Watolu a Mo, Samoa I manuia lau whaafonga, malau whaasausaua. A umaloa ona piki tamaiti a onga I le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu I le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau I le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua I a Natasha o le saasia I asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Fio mai I le Lotus Foreign Exchange. Mātou te ofoina tuni taulele mo le lafoina o tupe I Samoa. Toi le ai se tau e fesuia ai au tupe mai isi atu nuu. Asiasiane I le mātou la po le www.lotusfx.com. Le Lotus Foreign Exchange. Laupa anga whaatuatuaina mo tupe lafo ma le fesuia ina o tupe mai fafo. E le vao le sefulu iwa ma le fase fulu o tausanga ma e ngalue luenga faufale. Whaale leia lo to mai manga wa ai mawaini sia mano e sidi atu. Le sitala I le Oceania Career Academy e whaiawa senga yafi le se tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga iane le oca.nz mo nisi whamtalanga. Nalo wa Samoa, wa ule ne yo kasu tialu, a wale suia le ngila wa ule kio. A eva mai I le sefulu lima iwa kolu, a mo. Radio Samoa, Vivela mo ye vela I le viltele. Yo, lo mtala ntul tantu lina wala fa malo. Ma fa malo si fo mo le finga winga le rivanga la so tolu fitu. Tasi lima I tolu dalova. Malo lava so fuaseu malo. Malo non se ben so la wa me yo tidamrai. Ya o manuia lava le lo fa malanga le ma le ni aso matanga o fie. Le ma wala no. Ia whaatai seu, ia o le whamalo māsaini lava mo nai whanau fo whiangai mga ruenga. Watu whamalo ia lise o lo whiangai o ia mga ruenga. Pape ia koko mas whanau. Ia o teo saia ma Jacob, I venda ma radio lo whiangai fo ila tō mga ruenga. Ta ma whanau o PIPC. Ia mai se o no sapo e whale alidi o lo whiangai la tō mga ruenga. Ia soai lua ma manai ama whanau. Papea foi misa vasini ma ake ma whanau. Paritangoa e malai niu. Ma le whanau, manuia pia ngai e o lua mga ruenga nai tua le tunu. O le ni ta mamatua ia apa. Tina ia whalole ma le whanau. Ia sia tama fo i o Brianna solo awolo pia ngai o ia ma o onga. Nei la vaso. Ia o ai lava o ai ngolo whalongolongo mai nei aso. Patu lava le whamalo malo whaanga mo o tau. Le amatanga o neva ia safou. Ia whamalo na watu ia solo au nei Henderson. Ia alo whatu mo e seu manuia tau taimba lau tiu te tō whaia soifua. Soifua mai manuia le si tātou wala au talova. Talo pala ko pate mbangu mbalo se pula ponga bua mbalo se pula mba
fa. A me le mai tau. Manguia le lo fa le ko bange la ko fa se mbang. Le mau ala no. Pa ka se mbang bolo mo fa baro la ko fa se mbang ka ku aku. Chai. Ya ro fa Yesu ngale le markinga pa ia fa ka simba o se kar fideli lo ngora tia fimba la ko fo ile ainga biele li. Abana kula sungal fa pengenga sa pakrai le ba ese fa ku aro ma fa pengenga ngal banga la sungal fa pengenga ka wara fa ba mata mbalo ngal la sungal fa pengenga Filippo Maleku kai kai songele kai singa ka Filippo Maleku la sungal fa pengenga ka ba kai fa au ya limba sep Filipa apela sungal fa pengenga ba ele makiva ma fa ku akwes la sungal fa pengenga ka sirfa imbiliamba la sungal fa pengenga si pa barika la sungal fa pengenga pinyaso mkarsanga apela fungala pacho fa lumba rani to pengenga ngalbenga na funga karo mbambe fa mungala udimu man faro pengenga ngalbenga la funga fa bo kalu ngafa fa ku ailen maronga lue na funga ka basa basin ka bari re bai ya funga kai bari ka pambangai mbapeka maronga lue la funga fa ka bale bai ya funga kai bari fu pau mbapepe fu pau kai bari fu pau la wa maronga lue mbaku apep apela funga ko bala kai pau mbaku la funga baila ka mbaku akuingi apela ngolo gari shoka mahana mboa maro hana ka ko mbaku amese kinga mbaku ya bainga kape ba fo ngaombi apela funga fumbongo karsa malorsi malonga luelorsi ka fumbongo karsa apela funga kopila konge upu apela au pepe yoange mbadi farkua asar basinga malonga lue la funga songero fa peringam ka ngaola ape kai badi va fushi mahalen malonga lue kai badi karifa komiki mbadieka kai badi ka ei kupola alori kai bari singabe mba farkua pulit tiu ato ape kai bari rote mba fanga ambese leoka bolonga ape la funga le balu se engi mba farkua asia de balu bengi mba farkua adisiki ape sarunga dili sarunga batu ua mba fanga penga mga ba pekinga ya ngola balongola kausi ainga ape la funga ai ongo isapeka kakalo papuisen ape kai bari kongirio mahine ape kol pai boa bai mba farkua malonga lue ape kinga mbakua ya ferfangi mbakua ya bai pua lo faku kai ferfangi mba bai pua ape la funga le au mba farkua lili ape ya mango leuli mba farkua balonga bakwa ka chefom kai bari pe bika nga pap kai kele la se bang bolo abo ja maar weer vol de ja va fierfiola so nga fu filo I per I talo fa lua talo fa tolo fa so I fu to tasil tanto over no le fa malo ja on tolo nga fu ile tanto por la meldia so nga fu talo fa Yo lo fa se mang. Ei, soli, se lo ma che poco rile ah. I o lo ke wa kwa. E wa ya lu e lo ko no ya ka pela ke kong se. Vidia. Ya lenga. Ya mai lengi ya oli. Ma ngo fia le uri le di. Ya, ma lo. Ma ngo fia mong ya. Pa nge la a wa sa fa pe fu le yo. Ko fo in ma kan o fiore la ya nga ko ngwana e o fa ya la ma fa le ya to tingi ma la e ma fa fanali le e o kulanga nga ka ngo ye a ko kali ya ko ki ku ala onga e le fi pe fa yo la e ko ngol ko ai le nga pe fa pe o la fa fo lo ko ala Yeah. So wa ngol por kalamea alanga ukang wa umalol por kalamea ki order ka order I winga de mak Ia one mo era so wa ngo tano fai ia fa fa mo le ngol le ia muria ku ya fa malo fa ngolo fa ngai mangalo ngai ngai kula ku ki foi manga le kama kaide ya ku pola en masiongari o le maunga
lo fe ngai da o mga ruenga ma sia la fa ngau de ri de traban malonga longa wo e va pe fol ma ka ele ka isten mo peo siela maneo ya mai melinge lo fe ngai da ko ngi asoi ya o mga ruenga ya fa pe fo ida le kama ma ko ngi ai nga le ri de ko fa le ya pauli para me same ngat ngai me fa nga ruenga ngi aso ya fa pe fo ia siau o sole o le asi ma sionga fingo ore ki i Newland ya malfikringa ya fiu ma nga fo i Kelston ya ama se fo yo siau ko fingere woring kongeo fa fo mo sionga ri o di saki marfanga o lo fenga fo fa nga luanga lo laiku malulu ya me se mako o ai nga u malava maka mangi songi sa ingi au kilang bole fa la ko ngola ko mo la mi ka kolisi a fa muele ko e ko fa mga luanga ngi aso e al fa malole va ku ngi pi ko muele ko la u malo va tin le au ya lo fan tu fo ya man wiele di va ngola wo li va malo tu fo so tira ya tin mali pe mita ya po so tira fo ya berry donc ya no fa fi fianga so le fa ngola va yas na jelle ngai o lo to anga inu fa la mo tu sai lo man lo simultina ya fan ya me con wale ka si va lungo le selin ma ka u kia Molen tuele fa malo ya Ace a Ken Luisa Fumono a you Aluan tu ya Miu a Mossa Lua Madvai a Kosu fa malo ya Johnny Tuti Cecilia Tuingamala David Tapuso Aluan tu ya Lava Fio Tanto Social Ala Fangale Mano Lo Aimasi le uso ya si o si pio e Maria le sina tavai mala ai dai sini before ya kisa sole fai mala ai dai fe ai takapunda Caroline Tuwala Marcelina Brown Billy Faleali sama Sarah Maumanga le uso ya fish mentua voilà ole ma ini la so fu uso avitai mosa mala ai dai bele pone la fai le fenica ya o le avantu le fa malo fa ngai tidam to mama tu lo na inga antina sila le moli mai lo fa ngai le tina ya tala te vanga e o te huhu mo na inga umala vai au kilani ya va tele o manto wai ni au gila e mi se le vau to ye fa malo mai dai Australia yo fa malo mai ai dungo se ri Shirmanto au ngo fie manto le Western Union money grand fale fa pe nga vile le ma fa na fana ton ya va te tele ba to le riva ngola woli fa malo sianto piki le fana wa onga Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pe manrua o le va ainga o so singa se pe amana mia e fa tino e foi ma tui pui o le fana witi o tui pui le ko witi sfuluiva mo la tau sfuluon tau sanga malunga atu fa pe ma tui pui o le flu pala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so va no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane o McDonald aman rewa e taftafane o le faletusi po le public library Beta Drive Doctors Clinics O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Craft watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala pe so te mai urungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu citycraft.nz O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aire equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa.
Hey, hey, ho! O David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Tala whalawa le amatanga le nei vai aso se whaapoponga fo i o talafou a Radio Samoa. Ua whora le malo e leo tue mamau na whailua leo se tūla whono e whatanga i pūlenga whalutu i whale po councils e whainita tongi mo ave ta vale po o le whaongaina fo i o le tele e ta vale i teimi mano fuanga o le a whiriwhiria e fualawa i le pisi o le awala. Whai mai o le pili e whaatitau le mata upile nei o le a wholasia le tausanga nei pe o le wholasia le minister o whala wa inga o Simeon Brown. Whai mai le NZTA ma le matanga luenga o whala wa inga o le whainga rea whaingoa le Whapretania Time of Use Schemes e mawhai unit uina ni tau te tongi i rātou e whaongaina le tele i nisi o teimi po ni no fuanga fo e mafua lava i le pisi o le awala. Wha mai le minister o le whainga rea le a whaititi ai ta avale whemaranga i mauna i ai le whaatupula i o le tamao hainga. Nono winga o le atu la whono wa fuafuaina le amawhai ai e councils o na whaaturanga schemes whaape nei ma o tupe maua mai ai o le atu e inivesi au unanga tau whemaranga inga ma vaenga e whaongai nai ia benefiti ai tangata New Zealand ma pisi nisi o loo iai i whaaitu ia e maua nei tupe. O le ane mawhai o na whaongai na councils nei tupe i nisi polo ke ti ese ia maua ta ua a ese rawa tatongi e tu uina i ta avale e fua ile te leo le ta avale. O se waalele helikopta mata i whausu e su e leo, i isi ia wo whesoson iane de saiding o se tametiti rima tausanga e lata i tini roto i reitu i se C4 Gisborne. Na mata saidia mai rea o na nafi, pa mai pea ma le rua se rautangata na awa iai de saidinga, mai o mai lava le pō na pō. O tue amatadia i de tau na reinare su e su enga ma wa mai tawina leo, to o tere o tangata wa awa yatu. O kaisa le ingo le tametiti ma ua talo sangaina, so stasi o sira fia se whamataranga ina ia wala au waweane leo i le tasi. E tō tasi le tangata wa mariu malo so ina nei leo le whaalawe tau taabale na tupu i hunua i le tai awana leila. Pa mai leo e fōringa na tofu ai le taabale i se autu, ma wala au nei le whesosoani whapawawe i Paparima Road, Poltok wata i le fitu. Na ripotia le One News e ui inga nuenga la vea ina whaatino pe ita ina maniu lava ta vale e na o ia sa iai le ta vale i le taimi.
mo ngā rue nei le vaenga o whaalamlawe tinga ina leo i le sue ina o le mata upu ma wa wha o wha mai senga i le ainga o le ua fia. Wa mai alo ia talonga le Olimpeka lua Federals for Five Paris ina wa whataunu wina le tāpuni alo ia i le pōna pō i le sauninga na whaia peitai wa la ngani se o whina ngalo i le so i le leilo ato New Zealand i le whaafanua o le larangi sa whaailoa i le taimi le sauninga e tāpuni ai talonga. Whai mai le televise tasi e fōringa i le lava le tūlanga sa furu tasi o iei o New Zealand le whaasaronga o pine e whaamautu aiso na tūlanga i le whaafanua lea e peo na whaatane i le pōna pō. O lo oiloa atu ai atunu o le larangi peitai o le vasa e au tawhane o Stadia o lo iei se awano tele e mai tawina le to tele o isi atunu e tali tutusa le te tele ma New Zealand o lo oiloa le lei atu lava le whaafanua. O Dame Lisa Carrington le na mawaina pine aura tolu mo New Zealand pa pia fo i Finn Butcher o le urua i pine aura le atunu i tu ngā kaiaki a lii. O la waia na tawa veina le tanga vai New Zealand le sauninga o le tāpuni alo i o le Olimpeka i le pōna pō. Tala mulumuli e to tasi lava le tangata mai au kilani waia mawaina le rua i whailonga le Powerball i le pōla stona i taruai. Le mai sa whaataura na pepa i le mai loto i au kilani ma o se pepa o whaamtalanga i le soma i le ofisa o le tālonga wa tā uai ua mai au no o atu le ua manamalo e avela na whailonga. E fast food whaatesi mara 5 miliona le whailonga o le Powerball a toai ma le ono se lau ono sfuru ono afe, ono se lau fitu se fulu o le whailonga o le loto na malo o i foi ma o le whailonga o pito te rela le ua manu malo ina se pepa se tasi talu o na amata mai le tala anga o le tālonga o le loto. Tala ia le Radio Samoa mo le amatanga o le nei vai aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau i aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ia le lei taimi lunga wanti lawa 5 minutu pa tene le tula e tolu e whaftai atu mole atu langa ngā whawhitai. Ia le whaletoi a Miriama la topo Maria wafo i olona tautua. Ia i le awina mai o ripoti matulanga ese. Ia o tuile tātua tunu i nei New Zealand. Ia se venga nese ripoti o le tala le tau mai lo fisa vai tau i nei au kilani. Mole a sona o le awuni nei le a fiafima pole a na nei. Ia e tele lava timunga. Nai timunga la tolu mai le a fiafi na le awuni nei. Pasolo antu le a fiafima pole na nei. Ia masavile angi mele itu i saute isi sifo se fulu ono tikiri. Ia le vela molunga le so al malu al pole na nei. Ia e valu tikiri. Ma ngoto la i le toes fulu 5 minute e toe tāne tu la e ono le fiafi ana nei. O le aso antai au whamere ripoti ma nei ma tongo whio winga le tau le aso antai au ma nei le sulu mai le matala la i le aso antai au se whangarani so vanga o le aso antai au e iai nei uanga o le atu mai i le tu isi sifo. Sabilang melang tu isamte ia o le vera molunga le aso antai au se fulu whati kiri whai lava sina maluru po le aso antai au ia 5 ti kiri maluru po ma e osu la i le ono minute te ele tu lai fitu i le vaveau antai au. Ia e whatalo whatu i ainga mawolo whatasi mai nei lunga le tantu po le klame le mana wanga luenga ia a meisi le tantu wala leo le Radio Samoa se fulu 5 i vatolu a mo ia e whamalo atu ia te utau le ono sai whapea fo i mani ngā lue i le nei fo i asunga fua e la matanga le nei vai asu i nai Samoa. Pero report o le fisu whai tau i nai Samoa winga ra tau o au o sevile whasolo ina malo losi o le tua o loa sevile mai saute i se sae ia o lo fitia e pe Samoa vai a fia ila tunu i aumana i timu inisio taimi. Pautuanga sevile malo losi o lo whamalasia pe mo vanga uma o Samoa mo le so ina le tātou o tunu e au o inisio taimi ia o ma timu pu e iai ia e fio lolo malo losi e ma whaatau sevile o le tua o loa inisio taimi. O le taimi nei Samoa leo o 5 minutu pa tene le tu lai wha o le fiafi leo o 5 minutu pa tene le tu lai tolu nei Aotearoa.
O te whainga nasa ripoti o le tala o le tau mai lo visa mai tau ini au kilane mana I Samoa ma futu mai pelo ala le radio Samoa sfulu lima I vatolu a mo de port klamle nei o le manava o ngaluenga. Wa lo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe yo maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewe ai moisa le toi fui a to wha nau I lea onga a palai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu e talo sanga sau nonga tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a whaitala e lua miru te whaatali e lau tau sanga online ai tasi le tu lai whaatali e se tali e ia inga wha bitoa walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu ovalu se lau fitu wha lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame.
Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Talofa Samoa, o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama I lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night. Le aso whalaile aso tolu se folo au kuso na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a fulu lima le a fiafi au mai tama e whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen I le Manhattan Function Center I le iwa whaatasi ai Domino Road I Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, pala au mai lis I le olu atasi o iwa tasi o fitu o valu. Olu atasi o iwa tasi o fitu o valu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi no valu wha fitulua. Po le olua tasi no valu fitulua tolu o. Mo tupe whapamoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whaawau pere tātu whapitoa na o le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe a e whaonga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo le direct transfer te posi sa o lo tupe le tātu account ma whaatino la foi no tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaonga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. O lo avano fo o tātu ofisa I o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. Tasi lima iwa tu amo. Ia, taimi lunga wati la sifulu minutu pentene le tu la tonu la uli. Ia, pe ona masene ia sunga fo ia o uli sunga fo vai staitasi. Ia, mau start so tainga ma start filo inga le tato na Tire World and Auto Limited fia lenganga. Ia, alo fatasi me lu ia Victor le nei fu ivanga o la uli. Ia, ile nganga fano lo tele lava fa o te fa talo fantu lo sunga Victor, malo lava nga lue malo fo il tawanta ile nei fu iaso. Se fo mama langi mala sunga ase me se foi le so paia so manu ma lo de so tu ma lo se pa mal si me tu la aso ke pa ta lo fo ile mando samo dona ma futa mai tu no mo te malao en kama tina ma tu ma lo se me si foi no ma na va ya pa lo lo sa ya tu ma lo ta wa ta ya fa de uno sa ba sa se e tu muna ta to ya wai pa ta va di ava pe o foi te me tonga sui pa ta va di pe pa te ko ya o nanga na ta o mo to sa ya ole tanto to foi fa malo la valeta sia Victor ya ilo song no mai o pa o ta vali ya le o to mai ni ya le tau ma to itele la va tim o ma te foi ma se wala ya atuno lo fia service pe ofia sui fo ini pa oni son malu tanto atuno ya ola sa unanga tanto Tire World and Auto Limited mo tanto atuno fo mo la Victor la fo is tanto report tai la va pola no ai se ke amata tele mato pa pesini o le ka sex o le pesini le ibatasi do sala fa iva iso lo sala iva todo mantua eu no sei ne de to sia ya sol va aso ya su sene e su lima sene de to sia la solulu ya ma stopi pa pe utro sa ya ma to ya fa ngalo e por ka sex by pai por a point o dunga por ka to app nei ide ne como scan ma to no mo fisa I va ngai mo fisa e mo lo discount no sene la so lulu ma stopi ya su lo sene e su lima sene por ya to sia pa pe utro sa ya ma to o le ka le por ka sex pai ma le point o dunga fa ko app ya ngai mau ai ngale ile ka ole o singi ma le piso ngai mau ma la vai ma pa ko ya vai la va po fe ngai ka mo fi ngai adu la e ko ka va ya te ka mo fi I de pikore ma ko wa sa ile stama ki me se ko I o tara ya man tuaro sofa me se ho tanu me te komi e fa mau la
mau lalu ia wala suam on mo tsawa tsa mato si ia teman malo po ia sisi dau sa tu pa tu menusa sa ila mato a te singi ole ka text from kesi dau piti ia fento ifio dua so fitu sala tu ia il taso pamu ia mariswa ko man malo neve aso biona ro kamanina malitato vatsa leva yaso ya ara in listato la le tato penisia ya mancor mato tu set suya ya tasdi mato stama ke go pa tino mato le listing ala ta vale o to yu to wili listing ta vale go in si to mis molung ngat por el body lift ya pa tino ko mato le snoko va pien ba ko snoko pu pas to win scar mato ko le nata for el low mota to nata vale ya no mil players ya pa tino mato le players con reflex Veo ya tato LED lights step ya maripeno a fascina ko mato de peno i tato prisnia wala vo meno a bappa mo sia ya te idea ko ya fascina ko tato de peno ya i la nga ta word ya li pe ko mato ta vali to non pa foro sa pe se ne pale ton un bun mori e na ko scan na ma lo ta vali na ya i te pole warn in al hospitala to warn da pe fa ko ngana ni tato e to de Samoa nata fuera el service se está vale la service mato ya mal transmission service a rapena el service la valota vale ya amrota vale siaki ko ite paliton le la vale mal mille ya moto ta vale phone ta vale choice en albenga human focus no fuanga ta fuera ko ta pick up human ali 15 mille ko wincha hilux mal lisan do initial lift ya mal no ko mal papi mata ko pupas na wajai le daw ng ito police lo fa tayo tulo ya sa pikia pumudong na may yamato ya fa pete siya palay lo besin ta vale kulma tinga statement afa pete siya ma che inom ta vale kaya mato de che intel ni do afi na ko ke state kan mo oi yan me telefoni o iba fitu fa to do o kasi wa siria lo samo na tenga venga yamato mo se so sanimo oi le tato fare pa ia kasi fitu suru pe to ota o pa vai for pistiringa to sai sabro mo ia mato mata fo le ka po sikime tiu a pe ngai ko so sikime ia lo tele mano ano ta sikime i ka to pa lo fare pistiringa a mata ma se sulima si pa le su valo do sudu mal do sudu ngai bunga ia so sa ia so sikime ia mato pe meno le vaso e do su sala ta te meno vaso ya pete sia palai ya tato pemeni con ya resulta la temene aso de mo ko cheki me uma lava lo fapenana i tato falo lo yo lo mata to a makta so le tota si to lo to truco bimbo so lo fo ala vai mo tato piapu ona wari e si a dia mata to to si to lo to bimbo i tato falo lo a petre manga o fo i mo ngo pa ngo wi cinco suya sia ila bar pa ngai lo cha se ngai ya marcha tinga bango i ba ole fenda ole ta vale ne va yaso ole pole ka rico suki doafe malong ta sanga mengo i man fo ya le aka to aka pe da so ka vale le ki la mota ko suki sip de mon le va yaso ya saria mator si te ole aka pe le pais ole male nesco suki tu asen ke si ko faina uma lava avela po tenene ita ko paroa me telefoni ya para ngai mo se swani o iba le fitasi to o mi fitasi ya pa siri samo ya tan no lava oilo ngana samo te malam na yai tai ai se ya bola no ya pe vol ko pena ino sun Faftai. ko na dia ka se tenio mo ya so fo dia lo kon na ya so fo dia Ia le leo le va pena on fai faftai lava victim mo fa no ina lo taimi ta to filo istami luma ia e manu tele lia fai va ia va fa pe foi fuanga lo tu ne as mo ne va ia solo tele atu fa soi fuia ya lo fa ya so ia ole sunga ya victim le tanto nanga le Time World and Auto Limited na ua eva funga atu ia ile sunga ya victim ia le tanto o nanga le Time World and Auto Limited ia lanto la line al East Tamaki Road tasi lima tolu East Tamaki Road ia poli numero mo le tanto la na ole o iva lua fitu fa tolu lua lua o iva lua fitu fa tolu lua o ia poli lanto fale pauina i Bairds Road o Tara tasi fitus fulu Bairds Road ia o Tara o iva lua fitu tasi tolu o iva lua fitu tasi
tolu o ia le numera e maua twai le tatou la ina i Burns Road. Taimi lunga wati le wat luas fululua minutu betene le tulai tolu ia mafuts mai pelo ala le radio Samoa fululi mai tolu a mo stemari luma ia ona matali le transport club alma fana ofisili matali langalongo ina malo sil fan faikeke ole Fina's Delights. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Yo e lo ala leo nei Radio Samoa fululi mai tolu a mo na faina fanto e mafuta mai ia ole transport club le mana vonga renga ia pe ona masini ia sunga fua ia sulul so forele ia vai su taitasi mai le tale lunga oli se oli le tale ono ole afiafi le tau ona fa tavale ne isa ko tau fa talo fa tele pa iman malu tatu atunu au ona pa ile tua le ngati le tina matma matua malo sil nu au nga fa pai o alma whanau mā lo de soifua ma le langi e mama whantalo whatfoi ia i tātou umalapa lo whatasi mai lunga ala tele ia o whale pisinisi Mount Malawa i New Zealand wātinu ma mao po whia lava le vanga o e maua tuai le tātou tautua o le Radio Samoa se furulima i watolu amo e whantalo whantuli Drive Time Team ia i le nei fu i vanga o le aso toe whamaloa tu i lauto whasio manu ia le whamalosi tātou por klame malo le unisai le nei fu i aso Ma non sa fa o ile fa ma no si ma no fo ile fa le on sai mai tanto ma luenga o le ria so fuori sa go e sa lo ki muro ma me so le ia ka o so me le la le o li ya we sa lo fu so ma mai le ki muro ko le lo ku fa fo langa man ku fu ile fa me kala ka o le fa me kala ka ki muro ele se me o we ai kusara ngale ki mure ki muanga sa lo ki mu yewe asi dia nga fa wo pe la me na sa fa yo ki do po fe me ne sai ya va fe tai yo le ki ia me no la wala ya o tanto to fe lo i fo le dinga ngola wo nga ko fa ma ba ba so ki ngi ki le fulu le lo fa no fo le pe ya nga ki mu ia le weekend ora se ia mo ki ale okay ole va fonga mai li sa mo le o kai mi ma ko i fa ale ko ngunga le mi se fa ye so ma fa le ko ngolo fonga ri ma lo si fonga ri we voringa me nga ke mo i fa fo le ai se ora sa ma ko o pese loco le ai fa ke mo ka ka manu ru ia nga ke fi o ye ke mo i fa fo ri so pai ka mo venga lu ko ngor fa le mo i fa le ai mo i ko ngor ka va va ku se paran ke puru le u i fo fa le u i fo furu o ngo winga ka menga ikiri fi ko ngor fa seguro me sa ya ki o ya malo ulu malo man ia ma ko foi ko sa ngi sino le ko fa ma sangia o kingo la se umi ngi mo mi ki fa ma sang ma se lima ka sanga de quadro ai mo ko ki o foi le maluru o ko ngor fa ni o ko ngor fa ni fai va liko o fu mal manuru o ki o fo ko ki fa ma li fa penga le wo fo furu le wo fo ka fele isu e lo pula ma fuanga ai no esa hora kana fo ile me nga fa ko ya la o nga la ko ya ro pere ma wala wala ngala kala vanga le sale fo ora kala nga risko inga sale lo le kala ro kama pese venga lo tisu ya wala au muro lima o vang foi don't play with fire na ko ya ko ngor fa le ke alu ye ke ngor fo le ye pe akim anga ke alu fa fo la ko furu le o wi le ke lo ke ya o le mang wi me uma ora so o ki o nga ke fu nga ko le jor wa va ye la ka le nga ka o fa malo si o mo ko malo si ro pese mo fai pese lo no furu lo le anga lo le vongo pese o ya nga fia ke lo furu wa nga o en ke muru o en ke malu o e malu wa o ke tena e va ila o fa ko me nga le pese fia le o ki
Ai, ora kule li ele vai son king. O le mele o le pesi. A wala vai ki pesi ia e longo ngai o i ro o i liu. A vi ole ko ke pesi va kasi mana vai pesi. Ia kam foi e ke longa kwali si van. Wa e o lua le menga le pesi le o kili. Ma le pesi e ve le ngai mari si ko nga pesi. Ole. O vanga le o mawan la ko pat. Le o mawan la ko vanga. Ia vanga le faka nga pesi vanga le o me ku se e pesi sa o me o leo le ma se ikas ka ka e me mu ku pa. E ma se pa wala me. E ko e maua e la me mu le ala wo mo pesi. Ole nga nga ku pesi ngai ku mo mo o e ku ro mo fu ringa fa. Ya, on me nga le ku fa. Ya e ka ke lu fo wo le. Ai longa ya karo fai. Ya sei u. Ka ola ia si vai bola me nga fai me fu. Le le wo fo e fu. Le wo fo ka fero wish. O rongo wi. E como a ver se aqui vai ler forma. E lo ape o ise me o fare ko. Di ro po le la vo fala. Ole me nga inga ka ko kala ngo vo la ve so nga ke malos. Anga vo e sa ni wa e ma. Lo nge o fu ka ya o e ka fi ko. Ya no me ka. E va ve ka ya lo que vai com e xa varima. Ai ka vai que me nga le o ifo fo me ba ru. Nga. Mo ja tu ye. O va nga ye. Tele ona fie o ifafu. Le nga o me lo tau malu. Ai le o mama ia va nga la. Ia ere ko ke va. O ia ka le sa ma. Le o ifo ma. Yo. Ar fa ka fa ma. O pe se fa finge ko ri ma ma so. Vanga ia. O vanga e re ngot furu lo fe ko. E mo ia o ke ia o furu. Vai e ka le o pinati wi. Ia. O renga o le sunga ia pa. Orga ka. E ka muka. E le kai fe yang o fo ia o furu ma po. Ia. O wo. Ai le kai furu. Ale finga lo nga fo ia so. E oi. Oi, soli kasi ala lo fe fe au soli e ma. Sali. O inga ka mainga. Makuale na sangi alo king. Ile fainga o se meka o se fe. Ole. E wale la fe ko fe au fe skonga. Ia, skonga. Ia. Nga fa mama ile makofangu o fe ile makomo nga fa. Ia. Ya le la o fa lo ku mu se lo tino. Wa matana pi ke i vo le mu se lo ka king. Ia. Ele foi si umia fukua koe moa leo le wai. Man tua le winter. E umia skemi fukua umi le va. Ia. Ke mirang. Makua manga. E uianga parapala. Voi le lungon muki. Ia ua ka fia wa moa le va. Ia. A le lau ke lau furu. A le lau ke vai ku ia. Sole. Makua fale kongwa oi. Pala nanga ki fale kong. Ia fe me fit kana venga. Isi umaka. Ele pese foi leli. Que mangor pesenga. Let pese. Ma sangyanga usue. Se usue a pinat. Se me alava na fainga chao me faiava. E moele polonga ole lo toala ile tinga. Ora fui. Eu querido hoje. Yanga. Pulo le sua vai fai so faiva ae ale ai ua lau le mativa hey ho yo me na e kau aku le kau ore are me ore e furu ore mo ke si do por are me ore ngai furu nga ko kala ngole soli le mo so ma ore kau sa aku ole makua i malo sia lo pesen mako foi pesen o ore fai pa le mako te ai le furu o isi ai ya nga e café sei josis la nga o fo mako pesen hey, ya sa war piscina ya. Se me ala vai na jau le vai ya. Vai ya wi. O ine kai pis. Fai pis. Ai le kai furu. Lo ngoi, e ka umenga. E folo la ngaro walunga me o pis. Le isu. Ai o le mea tau. A fai au nganga e loko ye ke fiama. Fa fika. O le mere. Ai ava penga fosi oises. Ui ka lo fai. Make e fo. O le mere ore.
Ole walu me fa nga pis. Ole me no ye do fa pis. Is me fu. Ole me fu ya ja. Ole tango tai il va nga ma to fa pis. Pe nga de ya mo. Fa me fu, ele fa malolo. Ya. Maloi. Oi ka fa nga ko. Sure. Fa malolo mo le fa pis. Ele ma fa nga fa mal. Fingi me ka ala ko so ko ngora fa pis. O anga me fa malo ele me finga fa malo lo sta. Ai vai nga fia va. Ole ale o kit team USA de Olympic. Ama mi ale LeBron James. Esa le leia. Ana nga LeBron James. Ele furu. Ele ka fe furu. Oi. Olha ele o fo. Mas não é que era ver os cuiche e furu. Mas já não é que na vez nós pongamos ele vê furu. É banco ele furu LeBron James. Aro makang singaru. Singara fa. Singai do mole série. Singa singa ponga la ka mola pro. Alua kuala ka lo ka falangi vele. Pa ka kuila. Ole nga. Le pa ya ole li maso le vele pa ka kuila lo pa kuos ka maso. Ya wa ko inga silo makuala ko. Ya la pasa sai lo pa ku. Mawar pinge. Ya ko ya wa ku yor kala pusol. Ya ngal fai ka nga milion ngal me ala brown knife. Ya ai so ye lenga le fo ko ya e lenga oi e fa me va nga le fi oi fa maluru I fa fo so ese me maluru so ese me maluru ko I fa fo le maluru me ko I fa fo me maluru e le me ko fa fa le fi auto no fali me maka TV na fu ka le ainga o le sianga me pi e fou vuile le kingo le lo ko fa se fe ki nga kango ko suru mo kia e kango lo ke mo kia le su ia le wa ma ia I fu e ma kwale mama se fa mango se ve o se vao mo se fengo se para ole e fai mai e Solomon le sunga Solomon la si ponga o la si o como so ta lo mai e mi o que au que son a pizza fa mai e lo pelo por eso sunga ya Solomon la si le nga le la ve foi le pati le nga ole de kulanga nga Ole ka pa yang kurba o su ai mai ro vai wale nga su e sanga me a nga ngingi ale fa mala maka e ya nga yingi ya la vo so la Euskadi ole la vasco inga o poefa ka wa fa I me nga pa manga wi fa o ke va ko fa I fa nga la vali la uri manga ka ko se la ki ka la ma forga ka mfenga lo ngora ai pa si o ka mai a Solomona ya pa nga wi vai io pipi o solo ya me I le aku e vali le fali e fu a lokke fu mala mo fale vai e le nga ngi verga fale la so ngi sa o le woti ya mama de tu o la kul falo ankola skonga I sa la kula pe a mai lunga fale nga la ke kwa o yele sa o be ku so le la vali fale le lunga ya por fal o toli Well, even. Oh, sorry. I'm very sorry. He's gonna paint the house. Dia nga may la ka vali may la lungo a porfa. Man malamar singer fa sa. Yo. Ovak. Ma ale nga may la ka vali yeli para ku may lungo va. Ale nga ka vali yela vali la me. Oh, I saw rumor kamalo. So very sorry. Can you please move the car? Mga so le wala ki da runga por fare lo ko inga. Mo taus wi de varia. Kilo, ba la ki. Anga va pengi apa ya ko fare lo ko. E mga valinga so ko valima. Ole o tulangan ya ole o se fer singa le singa mai kole ole singa la su dan ku ya ole time no ban chelo 8 minutos for 5 minutos jana tu live fa tamaiti
Sa ni mai tātou i le Transport Club o Fisili Matali lango ina malosi e le fale fai keke o le Fina's Delights. Radio Samoa. Taslima e vatolu. Amo. Ia le lei tamaiti le wan tui lua se fulu ma le tolu minute tale i tu lai fa. E toi fa talo fa tu isa ako iai tātou. Umalava ia o lea na o lea pata se maini le Transport Club o Fisili Matali. Ia langangu i le malo sit fale fai keke o le Fina's Delights le nei fu i vanga o la uli. Pa malo atu fo i alo i mātua. Io e o lo pa malo si piki alo mawhana wa onga le nei fu i vanga o la uli. Tamaiti ia a fai nau i tutonu le taa vale awan e ngalo na tuila o fuspau. O le fautuanga maasani lava isa ako ia awan e ngalo na tuila o fuspau. Ia a fai nau e o tuina le fale o nai tama futi mai pere le tanto po le klama le taimini. Ia o lean me mua tau na fai a tamaiti fe au po le homework. Ia Cecilia mama dad. La Tanto por Club le Fisili Matali lango ngin malo sit fan fike ke Fina's Delights o le Fina's Delights e te mau ante o keke os fa nau fo pipu fa poiponga ia ma so stringa fa moi i lunga lanto Facebook page ma lanto Instagram page Fina's Delights PHINAS Delights i lunga le Facebook o le PHINAS.delights i lunga o le Instagram ia o le numero mau le tanto fa fike o le ono lua tolo ona fitu tasi tolu o lua tolu ona fitu tasi tolu o tolu ia le numera e maua tuai le tanto au nanga o le pole tanto fa fai keke foi o le Fina's Delights le lei tamaiti o le tanto Fisili o le wau mantu nei o le impeka mai le asolua sfulono iulai mai le asos fulu tanso au kuso o le asolea ananafi le na umaia Olimpeka po le talonga foi tami sanga o le Olimpeka Fisili isaku o le aling o pi tunu po le fo ile o le o feeling o le aling o city o le na fa tau nu ai ia le Olimpeka po le tami sanga foi le Olimpeka lua fa tolu fitu tansi lima iva tolu fitu tansi lima iva tolu tama ia isaku po ofea na fa tau nu ai le tami sanga ia ale Olimpeka lua fa tolu fitu tansi lima iva tolu fitu tansi lima iva tolu tamaiti lo matala tulu tanto laina mo oe ile nei fu vanga laso Fisili mam pe Fisili antu ya dad ia ofea fu ina fa tau nu ile tanto Olimpeka ile tau sanga nei lua fa ia le lewa ni so tanto valau i lunga o tanto laina talo for valau Talofa isi ako. Talofa lava o elo ingoa? Me curry? Yoi. Ia, lelei talofa me curry wa mai ui? Mai ria whawhetai. Me curry nei teina i Samoa pe we tue sau i nei New Zealand? Samoa. Ui nei teina i Samoa? Tai lelei. Ia o le tanto Fisili me curry? Ta fa mole o fea le na fa tau nu ai le tami le sanga o le Olimpeka lo afiru fa Paris e mo ilang tala me curry yo le late le tulo so afritanto se me curry fa fe tai love de vili mai alo fa tana tu manuel ne aso fa pena fa fe tai love fa so ifo ia le late talo fa tu tanto vlau Malo se fua la fianga isaku. Malo de soi fua malange ma uso David wa mai oi. Amma mia fafte le tele David na ya ngani. Iyo. Iya ya mil ya ngani so David. Amma mia fafte. Iya le David ole tanto Fisili. Tama isa ako po fea na fata nu ai le Olimpeka lo afino fa. I pale farani. Pale I farani. E mo ilang tal. Yes. Ele suya lau tal. Yeah. Le tele David. Tu lo so for tatu se fa fi tai lava vil mai. Alo for tele atu manuel ne so David. Ya manuel fa. Fa fi tai lava fa so fu ya. Ya le leila with tasi le tatu vlau lunga le leina tatu le se antu le think a minute talo for vlau. Talo fa isako. Ma lo mika wa mai ui.
Ama wia fa kai ga mai ma sema. Ia o le man wia foi fa tai mika wa men foi le wa men foi nes. Le fa uma fe au. Ia fa au re fa ka ngunga luenga. Ia so le so fa uma fe au ka au fa uma luenga. So ka imanga ia so le mika o le tatu bisili. Tanga tau me isa ako po fea na fa na fa tau no oil Olympica lua fa. Oh Paris. E mo lautan. E mo ro kala o ma so tinga le awa kuku. Ko me le ngule o Paris. Ai le o Auckland New Zealand. Ya le ai o Paris le ka ngule o Olympica. Le tele mika tu lo so fa tanto se I va fa tai lava vili mai e alo tera tu manu ne eso. Ya ka pena foi. Fa tai lava fa so foi ya. Le lei tamaiti le watu e fia le watu e se fulu valu minuto tale tu la e fa ole tanto se antu le tanto por reclamar ni think a minute ona tanto foi mai le wa foi fa wina ma le fa ta wolonga ino le tanto por reclamar e ya official matali lango ina malo si le fa le fa ke ole finas de line tema futu mai pelo ala le radio Samoa se fulu di mai vitolu amo. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some time ago, I took a trip to another country. When I arrived at the airport, there was a long line of people waiting to check in. But I wasn't worried, since I already had my ticket, with a confirmed seat on the plane. When I finally handed my ticket and passport to the airline clerk, she looked at me, then at my passport picture, and said, "This isn't you." Immediately, I knew that in my rush, I had grabbed my son's passport instead of mine. The airline clerk said, "I'm sorry, sir, but we can't let you travel on your son's passport." And of course, she was right. No matter how nicely I asked and begged her, I simply wasn't going anywhere. A teacher once asked her class, "How do people get into heaven?" A little boy shouted out, "You gotta be dead." And he's right. Well, half right. You not only gotta be dead, you also gotta be ready to be dead. You see, to get into God's country, you have to have a valid current passport. It's your only ticket in. The thing is, only God can issue passports for people to enter his country, called heaven. You see, I was fortunate. I had time to get my own valid passport and catch the next flight. But none of us knows when our flight from this life to the next is taking off. We're out of here, ready or not, with or without a valid passport. And there won't be another flight that gives us more time to get ready. But the great news is no one wants us to be ready more than our Maker. That's why he's done everything he can for us. He even became a human being named Jesus Christ to give us our own passport and citizenship to come home and live with him. The only condition is we accept his free gift on his terms, which is simply that we start our life again. Only this time we live his way, which is the way he designed for us to enjoy from the beginning. Remember, there are only two places we can live in our life after death. So we definitely need to always be ready for the right place. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way? He'll give you your own passport and ticket to his country. Plus, he'll help you start living his successful, satisfying way now, every day, so you can enjoy your journey home to heaven with peace of mind and complete security. Just think a minute. If you'd like a free CD of our Ele se ato ile nei olanga ai mai sepe a fotua I o soleanga punitia eleita ala umole malama lama me fatawa a atapuni ele manawa so ne mandilo totawe masuyetu upuleina ele filio na yomanatu
se pui pui malilo na fatu. Yesu, Yesu, Manatua, Manatua, Manatua. Fafitari eto fetu sinema Lelo po oi uli atu ua ieina Tau faifa asino sino po oi e hona leanga E ule fama popo ia maua se mapusanga Tu ule fafitari eto fetu sinema Sino sino po ai e naleanga Ule fama popo ia mo se mapusanga Oh Yesu Yesu Manatua Manatua Tochi matale upenga mole lumanai Aya fefe yele alufamale onusai Famangano mafaangano Mea uma uatu anai Onau Yesu etine ai lene mai Tochi matale upenga mole lumanai Aya fefe yele alufamale onusai Famangalo mafaangalo Mea uma uatu anai Onau Yesu etine ai lene mai Sio formalie meile sungi avanya toloa malvingo le li ofengoina mana tua mai au e fanta ulunga tua le tatu por klame ole think a minute time ilungo le wanti ole wato iva minute tale tu la efa Tasilima iva tolu amo Radio Samoa Eia adalei Tamai tila wata tomaini le tatu por klame Vasili Mantali Langa longi mano si fale fai keke ole finas delight solo fa wo pele tanto Vasili maile amatanga le tanto por klambi o fea na fata unu ai le o le tamirisanga ole olimpeka luan fe luan fa o fea na fata unu ai ia le tamirisanga ole olimpeka luan fe luan fa tolu fitu tansi lima iva tolu numera e te vilima ia Isako e tale le tanto Vasili tolu fitu tansi lima iva tolu tamaiti Vili mai nei loa e tali tanto Vasili o fea na whaatau nu o ele taamilisanga ole olimpeka lua fe lua fa
Tatou se atu nisi o tatou whaafifianga o na tatou e whaimilea a wā fwoi whawawina ma le whaatawalonga ina o le tatou pura klame Fasili Matali ia o alama whanau lango ngina malo si whai whaikeke o le Fina's Delight le tamaita ia tinei ia ma leu so ia waino o le a whaafifia atu mo oile nei vaenga o le fiafi. Sia utu nuna o whanau ai e hui na tau whetongi o na tangata ai miliona pela vai leva ai o te le whaangaloina le perina o le Pasifika lau Samoa i le anganga Penino le fasa, ia se forma ali mail tamaita ia tinei fa pe foi malau su ia waino. Ia me pesa vai ina penino le fasa ina uto 5 minute tale tu la e fa. Ia tamaiti tale tonu le wata tamai nei le tawanunga le tatu por klame Fasili Matali lango ina malo si le fan fai keke o le Fina's Delight. O mure tule anga fa fitai le tamaita ia me curry. Ia o le uso ia David fa pe foi mamika. Le vili mai le transport klame le nei vaenga o ile nei aso. So mause is fapoponga le transport klame nei le vai vai aso nei la stofi le temi masan la af tonu of Fasili Matali lango ina malo si le fa keke o le Fina's Delight. Tamaiti awene ngalona fa tato homework ia a fa tu mama dad. Ia inisi for your tato fa au tato na fai. Fa au tato na valu sta ia tamaiti. Le lei o le tau friend le nei po le tau wall nei o Isako tato filo ile stofi tamaiti le li o tistana a foi pesa le tistano le fa fifia tmo oi o pesa fa ngoina oi le toa ina mo toi 5 minute tale tu live fa.
Mānora soifua whatalwhatu I talafou mai Australia. O ni tūla whanawhonga whamarusia I tu wina o le uni o tangata whai ngā ruenga I ngā ruenga whauwhale maisi po construction le CFMEU I se tūlanga I whape o I se whale tonu administration wa wholasia nei le Parliament. O le minister mo ngā ruenga Murray Watt sa ia wholasia le apili ta wai o le saunia I se whainga e au ngā e mawhai eno fo ia le tūlai mai o li whale tonu le rumana I peona iei nei ma le CFMEU. E se whina ngaro whaaria o wali putia o le Parliament I le apili ma lo whanga solo I le sole I loilonga. O le leipa o lo una ia ia tūla whono I le Parliament ma le wha moe vawe o na wha pasiaina peona li putia le ABC. O lo o awhia I ma se pepe I le to'otolu o tangata ua liputia mai wa maririu se whalablawe tau ta'avale Western Australia I le vaenga I whaingo le Midwest. Pai mai na ta'avale le ta'avale I Yalgoon Region pe ama le 5 kilomita mai le tui mātua Perth. Pai mai o le pepe tama e nao ni nai vai aso le matua. O le isi toa lua o tamaita I uma wa maririu le whalablawe le poles toa nai o le isi tamaita I lua sutasi tausanga na mariwai le vaenga na tupoi le whalablawe a o le isi e tolu sutolu tausanga na mariu le whanamai. O le ta'avale le tuainga le Toyota Hilux na tupoi le whalablawe le vavea na nafi e tolu isi na whaasau ina mai lea whalablawe ia malo o tongfitia le whanamai I Perth. O lo su e leo le whalablawe ma whaamautu pe sa whai ni fuspau o I lātou nā fia. E tō tasi mo whaamaunia mai wa mariu le whalablawe na la vea I se whaarele helikopta I lunga o se hotel I Cairns I Australia nei. O leo ma lau su e tau waalele o lo whaiere su e ngai lea whalablawe na tupu le tau na leila. Na wala o nei se whesosoani le whetaula I ngā ala I le The Esplanade ma le Florence Street I le tu I mātua Queenslandi o na uli pota se helikopta ua wheto ai ma le taualunga o se tasi o whaletani mālo ma sa sawa nei se afi le taualunga o le whale. Na abe se umamai tangata sa iei le whaletani mālo na o le to olua nei tangata mātutua o ni mālo I le whaletani mālo lea na abe I le whalemai mō tong fitinga. O le ua mariu o le pailata le helikopta ma lo o wha wau pia nei le suenga. Ua whamanatu le Australia Post le au taalo le tunu o Australia le Olimpeka I Paris I la tau na maua pine auro ua whamanatu ala I le lo mia o whailonga tusi po stamps wa iei o lato wata. O le tausanga esere nei le tele ai o pine o Australia sfulwaru pine auro na maua ua mōri mauta I tai o le tunu I le tūlanga maua lunga ua si iti ai le au taalo le tausanga rei le tūlanga o Australia ia taalonga te tele le lalolangi. O lo whaataria sauninga whaapitoa pe ona whaeroa fo I se temi ua tuana I atu ua whaatūlanga I le malo e meise o nisio stete e whaataua ai mamana ia le sao o ia li matamai tai tā alo I le Olimpeka I Paris I le tausanga nei lea whatoa whaamae atu. E na ole se fulu whatausanga o le tene titi le ua mōria I le whasioti tangata I seri e rua su whatausanga o wheta ua ina sa tatui se I turou e lea tene titi se caravan park I le taulanga o Hervey Bay I Queenslandi. O li pote le 9 News o ta wai e leo o le ua maliu o Stuart Wallace e rua su whatausanga sa iei se manuanga I lona tua ma na whaavawe atu le whanemai peitai na maliu ai lava. O whairoa le ripoti o le tene tite se furu whatausanga wa mōria, malana wo o le isi fo I tene tite se furu whatausanga, sa iei whaatasi le no whanga lea e taunu uatu waire ua mariu, I se teimi murimuriane, ma ua tā ua leo fōringa sa iei se bebesi na tupu I le caravan. O le ua mariu e lua fo I leo, ia o le so ua fuafua tu la iei le ua mōria, I le whaamasinonga o tamaiti I Hervey Bay, e tali I mōrianga, ia mawhaai loa mai iei seisi tūranga o le au iei le suenga o le nei mata upu. Tala ia re Radio Samoa mo lau whaafonga mai le amatanga o le nei fo I wā yaso, manuia ngā ruenga o whenga iei, soifua. Radio Samoa. Taslima I Vatolu. Ole dawa e whaafonga I tala mai Australia e piora whonga dātu mutawareina le whaltua ia Miriama la toa pomare. Leading for I vaenga le fiafi lewa se atia 5 minuto te ni le July 5. Se tingi ona tātou nga yentu le inisi o mataupu tātou te whaaso ia I le nei fo ia songa fua. Ole aso se fulurua o le nei masino o kuso lua whelua wha. Ole aso malono nei ole aso sao tama I Samoa. Rono ingai te whiu e vili.
ole vaenga nai ole matafanga. Ole vai ja ele. Ia po lai mo moi fo yung chol mau ba. Oh
Stasio fa tunga tuai mai leva va band you le fo I vai ngole fiafi ma DJ Dave was full of feature meeting to bata ni ling to la e fai le to fa wa le su fonga le to Radio Samoa tasi lima I va tolu a mo polgala me mana vonga wenga le fo taimi on le fiafi to va talo fa to ila mai mo ya la ngan to ila la fa fonga ma lo le fa le fa ma lo le to tai ma lo vuile tafa oile sole hai ma no vuile on sa iri sa koloni va ngole fia ma no fu ia te o fa no vela ve ko nga fixa ma no longa le fia o le te faita o tu e team e ki me no mai ko faita o tu I nei ta longa ia va so ma va tu nei asu no va tu ma nei o ta longa ia ro tu pa nei fu perform o sia I would wait. Would wait ma nei mai lo to perform. Ta longa le tala no mai. Ta longa o le NRL. Oh, e le tau dia le temi ta. Fa le tau dia fa le ya te ka longa ngar ki mi ta. Ai o lan tanto amata mai I le unga o le ta amilsanga. Ya po ta longa le olimpeka e pe ona o ya to ile tele an tunu o lang. Ya le sa tan mano ile tu o forani lanto vai tafe le uto tele lanto wa mama ye ya tan le fa ngal la vai tafe alu ye le soa vai ole sole pa ko risa o lo sidia nevies ana fa pe ole te a vai ta longo le olimpeka fa ku se ke punga ko le vai kafe de ka alo e ke oso ye ko le vai kafe ke fei mo ke fei a fa ka le fa so mo ke fei mo fura o mo la so tele la mama I sole le parpala o le vai tafe ya wa vai tu ne ye le vai tafe le na fa ye le a fo le ngol ta longa triathlon le na fa ye le tau vanga au yo mai no ki le wila o mal tamo ya le na ma ye se tasi o li New Zealand le na manu malo ile afo ile pinisili ile bala pala o le vai tafe so ya mai ma we pa na fa be mama mangu ele ama se se fa tu ya anta le tasi te si malfia e piliona le na fa lo tau fa mai le vai tafe o le na fa ta longa le na mama I matanga ya antonio stasina o lape silsila ya le tu fo ran ya michel lanto ko michelen ta pedina ya ta longa o ma kwa I pasi ma le fo tanga ta ya awai ya man tu pe va pe o le ta ele es ka ka lu ko le vai le fa manga si kuro michel wa nga ya ya wa ko nga fa manga fu le ke manga pa ya wa se upu fa mai kom fa manga ba wis ya ile se do ngo se masin ye ni fo kam fa ling manga ba le su ri ko le vai ye ya ai wi le ja no si ele se si o mai tinga nai mai siam ya I to tonu le ya va tafe ile mai ai li sa ko le tamsang o le minta wat sol Ua aisilia ia le autano nei New Zealand I le tausanga nei lua fe lua fa. Pea wa tusa tu le tele o isi tausanga ua tona iantu. O le mafuanga o le fa mtolanga. E ui o le na o le lua se fulu anta tau pine. Tu fa tas pine euro pine siliva pine apa mea. Peita, o le tausanga mua mua nei. Ia po le tausanga mua mua nei. Ua ausia ia New Zealand. Ia ni pine euro se fulu. Mai le na se fulu. Soli. O te whai atu lau tana le isako. O le mea tonua le ta isa o le ngana mua ngana whasa mo fuile. E au le ina I lau a tina ama tamaitai. E wa e nofo nima e whaitau ia ilantou. Ina manu maa loi pine au. Ia tantou ama tamai ia Queen Lisa. E se a Lisa Honest ma le mrewa ngale ilungo le Facebook. Le kumu ia ka ko Facebook. Wa nga le o mai fo me ola ko fe ngal wenga Samsung e o pe ke ma sangi mrwa nga isa e ke fe ka wir fo me Lisa Honest sa ul mo Lisa Honest lu ngola Facebook fo me ore ad me o Lisa Pepelo o Lisa Honest o Lisa nga fa ya Lisa nga ya lo le o le ke pisir ngi ba ngole fe ai on the mata your Dame Lisa Carrington man ta dia so le ya le ta lo le ni tamata Wafia, valu pine au. Yoi, valu pine au tu fantasia le ni tamita. Tanu ona ta alo ta longa ole olimpeka ile tu unga lea ole kaya ka. Ya e mata tia le finga tamita I New Zealand. Ya ova uma ia na Lisa. E mua uma
Fe penga I mo se va fo ile le valu tanga tai alu elisa. Longo winga mua fo marangava. Ile kayaking lea. Ia, o mantua. Se mantu unga. Ia, mana ia vulu tamatai ta longa le Olimpika. Waka malama tui fo. E ele me ta o le K1 500. O loro winga. E lima se lau mita le mamao le tu unga lea. Ai to tasi tanga tai lunga le kayak. Ia a K2 la. K2 1000. Loro winga to lua tangata. Ai afe mita le mamao. Ia a K4 1000 voila. Ia pe 2000. O lona winga, to a whātanga tai lunga le kayak. Ia ai o le mamao na e lua afe mita. Ia a tonu e to te lele manu le tonu lena. Ngai maka I se kunga ba arisa. Maka I tuunga whautasi I zam. Au te li mata whautasi se tuunga. O longo winga na o eris kaka keke e ka longa le Olimpika ringi ko sangat. E ia talongo te fia mata I fis talongo tele mata tele wai o tele malmalama ui e ta I whainga o ta au isi talonga o ngā kalo maka I kalonga I o le pasketi pasketi e tele no mata ia mau keep track ai nei tama pasketi e le talo mai I le team USA le team le awa Ferrani ia le awa Serbia ia o au na talonga na pasketi ia o le tuunga e o tamoenga ia ele o le ia te pe nai pe o nai talonga e te no mata o te malmalama ui e whingo talonga ia lele ia ne mania le joa e fulu wana le pawana talonga nei te mata ia o le si te mai tai New Zealand mata tia lana ta ano le talonga le vili wila li tono le fale li sa o le tupu tai le sua whaia Elise Andrews o ka so le seu te whaia tu o le mani o le tauvanga le sa o le tupu tai Elise li sa o le meo le sprint mantua e se tu inga wila e se tanto wila le whaia ki finga fo ia tamiti po tu pulanga e ta o le BMX o le tamana e le inyo na ta filima na ta fivai le ke alu ila ko fo le ilunga e pa u ila no na ye me tali e o tuli lima maro puro pa le ya ila no lo pa tu e tinga e le tinga teli sta mai tinga fo e ole singa ko inga wila ole si ko inga wila ole wila le afo le alu lunga le banga tamba fo le mountain bike le wila na le matua sa o le ilumalo na afi lau te tele pe mafia ia ona pa ia e sei foi le wila le ta o le 10 speed pe 12 speed ia o tamana le fa nga foi le vaenga ia te lunga o le tele o le wila na mantua uma wila ia e mafai ona malolo vai ile te mila e vili ia ai antanto me lo ta longa le o le vili wila le fai tono le fali pe o le fai tono le velodrome kama voi le nga lo so i lunga lo mare ako o le wilanda e le ma fai na malo lo le vili no o pa o le wilanda o le winga la tana o le kaimia mingo i le wila se fanga da o toi tu le wila fanto anto e malo lo le da va o tanga le anu lo le wila e le ngi ka o fiore wila ni sa oi no ingara le kusa feo kusa lo ke peru la ua e fa vilia u vai no wila vili a fa ro ko ma sau ke le ngare kua e reis fenga se e linka fi vai linka fi e le se manolo e makwane ya se ma fa kwa manolo e ko kura wila e kusala ia e tau mai kusala o le ko nga wila nga le nga pine euro le anu le to mai tai New Zealand e le po ana po manta o tia le tu unga o tamai tai le na semi final o le na o ile na sa ile le pine euro ma le tamai tai New Zealand o le tamai tai mai siaman o tangata na le na fa tu wina le koti ile le po le so free pe uma po le free le po le sto na fa tu wina tu so le memali na wan tu tamai tai o Elise break le world record al we for le tamai tai mai o Denmark go break for le record al wan tu lo mal tamai tai shaman go break for ya le world record na tu so le sa te sprint il tam le sanga tas e tasi le minuti no not 1 minute
kusai le atoa se fulutasi se koni. Aui. Eoi. O le makua I sawa lava. Ile kamilisanga. Kamilisanga I tasi. So. Ia, o le mea lana. O le tamaita ila lena toi break-in o le world record. O lena sa ilia le pine auro. Ma le tamaita I o Elise. O e maua mai le whaasolong. Ia. Tasi le pōna whai e le tūunga. Tolu ia le kotina whatuina le taimea tasi. Denmark, sia mani. Mangiusilo. Ia. Ia, o lena tu mawala le world record na le tamaita ina. Ia pita, o lena tutu umal tamaita I o Elise le sa ilinga o le pine auro. Kua I le so ala kikinga ia Elise sole. O a fius tamaita I sia manina e tau tuli mai Elise sole. Ia e pei o le halo le puru a file halo le vilina o le wila. E man tu le wila la kufakia. E le mawhai ona tu. Ia. Se I vanga na ua alua fai le mu wa. Pi o mai loi au tawhanta au fia to le whaia onga le wila. Ia vuta mawhai le on tu le wila. Lono winga e alu e ke kam fai le rio vai vidi de mu. E man tu ala le ke alu male ako. E le mwhinga ko vai le leo vai. Kuro le wila. Oe alu ia. Walonga winga kuro vai e le mai lanu male wila. Ole, e alanga mangko fo I se e masan yalo no vai antu I tuungai. Vainga I Oi o nganga e vai. E o kere makamaka. Anga me kere makamaka. E pasain no vai I taimia o te matamata te luan news o le tu mai a. O le fa a ulo le taimi o le sports. Fa sa ulo ia. Tu ngawina. Vainga o tuunga na. Ilo teli maua tele le concept le talung. Po le sa ole winga le ta o le finga le o talung. O le finga talung le asiu. E fai le taimi. E se umba ia fo. Ia vai ngai te tau vai. E ele me ta o le team pursuit. Ia po o le talunga da le fai au te to fa. Ia e fo le sprint. E tai to tas. Ia ona umalen tai to tas. E se voi la le situ wana no vai ana porisa. O le ko unganga, ko sa pe fia e ko kia lu sfulu ia le te wila. E o fantasi uma le te me tasi ta milo. Ko sanga ka o le longo. Fai lo mo ko unga. O le fainga na le bia. O le foi le o le elimination race. E tu so le wila e pito I tu ala. Po le wila muli kolosi le leina. O le wila nga e se malungo le tu. We ma woman. Ala alu kusa fai all round. O le wila muli mai kua ve se mai kua ala fa wa le. O le singa ku usa la usilina e vei mai. Po e peva ia e fai le time. Ai ese foi la ia lona vai ngau tu. Okay. E foi la le stu nga da no vai tu. Kusa o kai ko lua foi le lunga ole. O le mele fai le meeting. E te to luala kusa a halu le si tangan to lo up le pito I luma wale lava ia lua ko ele ko nga ko fa pe lo lima pa me le lima ka kare luma pi e koso vole ne luma ia lu la kor ka kan yo so e pe nga walu o ka lo fa ia ele se pico ele e makua ke lia pa la yo le mau Kero me manga mia pe alu ia se. Ko inga kama venga ko me training wheels. Yo. Ia anta mai tau tu wile ye fa salanga yen tu ina mai tonu yo le melen fa tu nga wila ye lisa. Fa me yo le makwa vela. O le mafu anga na wala ina telele kotina na mafai na break. Ia ona ole afoi. Ole le o le malaile sa fa il tu nga wila le ya na mawai na ia pide au a New Zealand ya ai mawai le fo pe wa le nga mawala ka ko pingi apa me mea ile siri ya le sa tu oi fo ile tu nga le sa fa i tono le fali e tanto wila ye pe ona ta mani ya tanto se ke loa le si tanga to ye lo pulo ta no nga ya li sa o le ta polo le New Zealand o li dia ko Lena tau vai I le Wimbledon. Pense foi il mai tain. Se Wimbledon lena ole ke insinga. Well ta po. Ole golf lo que foi ia. Le a bola lu so o I fa forma se o mo Ole Olimpeka mo al tamai tain o lidia ko. A manu ai I le pine siliva.
Ia. Ia, e nai real. Tausanga e lua fe sefulu ma le ono. Ia, o le tausanga e lua fe lu sefulu le amatanga lava o le vaitemi voi lele. O lava o le vaitemi, o lava o le benga kupu le kausanga ngā li o le lua fe lu sefulu. Ia, o le COVID. Ia, mantua na ele i ni au tāpo ai foi i tālonga i ana whai o i Tokyo. Ia, o inala, na manu malo anta mai ta i o liria kou. Ile pine apa me mea. Pei taila, so le nau matamata i le wau fiwa kau fosila o pupula i le tam le sanga le arisa. Ke ia i lo moe e maka mal TV enta. Ai o le taimina, po ia o le tāl tamaita i o liria kou i le pu se furu. Ia o le taimina, o le wa pito i lunga ia ona ai. Ina ua tau whai o tiu male tā isi vai. O le tamai tai na tai i le mai au le asolon tōn. Tamai tai mai Switzerland. E male tamai tai mai Amerika. O le tamai tai mai Seina. E male tamai tai mai Farani. E male tamai tai mai Japani. O le sila vai ngā risako. Soli. E kā kua i alu kongore vai. A le alu kongore vai, i alu kongore angongi. Ia, o tamai tai o liria ko. Ia, e alu, e mo ia alu runga le mutia, hui le tau mafia fia. E makua i wha koa le tangata lana ta. Ia, lea la nei uailava. Ia, ua tau lau le wha mo le tamai tai o liria ko. Ai, ina ua mai a ona tau au, ina le pine au. Ia, ina le na futa a whailo me ilo e le tamai tai o liria ko. O ia, ua ri tai a mai ta alonga o le Olimpika. Kusa laua tau lau o lona wha moe. Ia, ua, ia o le halisi mena koe alo e lisa. Maua uma pinge kolu o le bronze, siliva, ea ma le pine au. Longo inga lau wha metana riria ko. E le iara msisi u koe fika alo. Ia wane waa koa le inga ping. Orena. Ai whawhia siwe o le sa o le whitwhiringa tumaita. O le asisi tomo whinga tue fia anua tue ia i ule wo peo ne sau no lau i gold medal, silver medal, ia mara bronze. Marapa mea. Iyo e. E sa, an tanto whaantusala i ele tumaita i o Lisa Carrington. Tasi ele pine apa me mea, so o mailo maana pine au. O le temini, valu pine au. Tasi le pine apa me mea. Ola se tele o na pine au. Whai mai. Na o le toa se fulu, na o le toa fitu tangata. I ta alonga umana vo le Olimpikari isa a koe le lano langi anto. E sili anto ala anto pine au nei lo lisa. Toa fitu. Ile lano langi anto. O le taimine, na o le tolu sfulma liman tau sanga le mantua o lisa. Aia eva ai ila nalo le nalo e lisa. Ke masalo anga alu lisa ko unga kama e mua i fo ko unga kama. Au ke masalo anga mawhai ngā alu ko unga kama. E rope ki koe mo me wisiska ko pinge ngai ko unga kama. Ai ele i whai mai a sana tal. Po o le mea o ia o le a manolo. Po o le ali tai. O te ilo a lisa ko. O le ma fau fau tamai tai o lisa. O a laua valua na pini au. O le fa pelisa le e a koa lo se fu pe a mo le manos wa mantua o le wa tolu fu ma limon tau sanga ni o le si Olimpika e tolu fu ma riva ye ona tau sak usala le fa pelisa o e ma ya le a ko i folo fast fu a wa se fu mon ku pu pinge yo ya ka ilo ita wa le si o manga va ko vidi ma Hai, e sa fu ia se kusa e se ma fo ia o le mai tai le dia ko ia o le na o le ia ti ia la vo ngate lan te mo fai ta longa ni ta pol ia e ma na ia fu il mele o lo tango o le tu fa tu ino o record po o matati i ta longa is venga de make some history. Right, history pe fai tala fa sol pito. Venga di talonga ye te tau vai le mana i fu ma fo i lo manatu ye i le ta best friend le ia Lisa. Ia le io e se uma tu mai lo fina ngalo se uma se ma tala no na. Ma na van tu ile. Ia. Ona avere ye o lo manatu na na fa ali me le vai ngole fiaf. Ma o texta kur ka ko group chat. Ia, karangoa mai o le fa ya onga e ka ki mai Lisa ya. Ole tasi o ali i New Zealand. Ole tangata nei. Tole o ke whai aku o le tangata.
e whaale angoa i eimare whaingalonga oso le high jump o Isa. Ia. O le li e sua whai a Hamish Kerr. E le teimi le amatanga la vo le tauvanga high jump. Na puna i le maulunga e lua mita tesi ma le fia e. Ia. Kelo, lua punga so o Isa. Lua punga so i le au lunga le wamea fui le whaala va. Famele tala la ufa sala. Choli. Ura e me re kupur kakare. An wan tu lo mal jamano puna fa to. Ile mawalunga alna. Pe ya lua tesi mal tolu fa. Ya, lua tesi mal tolu fa mital mawalunga. Olo. Oi. Punga lunga ko. So le arwa kuarga ka uma ilunga le ima se kauso so nei le la ufa la. So. Oi, famele la ufa sala. Choli. E longa longa kare le la pepe ku fa ko re ko ngaka wa tanga tai champini lona. E tanta ni sila le Hamish Kerr. A ole sa pi fa le hango foi le me fe ngolonga os. Ya o lola ia le sa ilinga champini. Tau vai la le ali tele tu sanga o ta alo ta longa Olympica mele tunu o kata. Kata le yelo na ayo Doha. O Doha le ia le wale si fasala foi le foi Al Jazeera le lo fasala wina mai me le lo tupu isai tu tonu e mise level le tawale le va Israel e ma le Hamas po Palestina e o le ali ilalena o le ali I America e ma kamalo Hamish Kerr le na sa ilia ia pini e alu wale punga la kama katalena e wa fi wa punga ile au ilunga ia si ilo ilunga le mawalunga e lua tesi ma le tolu valu mita le mawalunga le isa o akuno malawari ia o Hamish ma le ri Amerika kukusa tau fai puna tutusa umalo malapunga fa mai lo le ma le tala le au famasino ia o mai eri la se lua finga o leo le kofu o ruma le pingi au io fa mai man kala le Amerika o ile kere manga o spingi au lo kusa Kaua e kas. Ia, whai lo mre whai unga. O le whai unga lana whai. Ia. O le antoi tuli osi o le awari ia ilunga. Ilunga o le pā. E su e ai. Po ai le la maruma lo i le pine au. O ai foi le la se e mai le pine siliva. Ia whai lo mre kauwa. Ia. Ia, punga, le ai. Punga, le ai. Ia, kua wai foi la le se me wha pēri sa. Umanga ave ilunga le mawaru. O ngoi kuku mai le la. Ia le lua tesi ma le tolu valu mita e le ai. Kuku wange le lua tesi ma le tolu ono. Ia, saulo. Ma koe o mai le lua tesi ma le tolu fa. E oi. Ma saua kuro ma le mea urira. Punga, e le ai. Ia arwako kama Hamish, punga, e le ai. Mantuala. So se mawalunga lama. E tolu oso e mwhaina e oso. Ia, le lua le mea uli. Ma le lua la ka malea ia o weku so le anua luai uanga mawalunga kula punga la uri e ko alwa kuro mo le meu alwa ko mo le meu li langa punga muri fa pe ala o va ia e ko e maua vo ilele ionga vai pa o iroila e man tuala o le yo so ka kale o Hamish ia la fa pe umaga sol e de ila le la ko ku vo ila so le fali ango yer ka ko kamale oi nganga aka ka malo fa ile mai mo e paki ka mo e ku mar ka malo punga over o le fa ka di ko ngaka sa wila alo ka mo e ilunga malai vo ile fa ka milo so no malai o le laki ele i velo se javelin ni ke mil as a shot put e ku sala ola e fa ka lia ku le fa interview ma le puak ala wo ka mo ka ma lo ilunga le bele ko ngie ko i me nga o le javelin ma e nga umala i ka mo ilunga le muki e o ku ye le puak ai ko ka mo e mer ka ma no halu yo i siku o va pe chet pe ya ile piko sa mo le kikira e pule nga ye nga ye me ya nga va pe nga ni me ni sa va pe o la wa e manu malo ile to inga mawalunga le Olimpika le manu malo le pineu ye le am si am me koifa mai ku akua o sei failo fi sei lo nga ko umaro fi ye nga ko fa ku lo si ya olena ai o le si me ye feto o le reactionale to no ye yasi wena tu mai le o pulenga Olimpika ye le fa no e tu fa ta sia tula le la pineu
ai na musule li America si Ia. Ele mana o ile li America. Ia, anga fa pia e kalia. E mo se me mangua o lai pinge au. Ia na hoi lo le talonga wai umantulo talonga le Olympic. Ia la foi lu mana ia le talonga la lang. Ia man tu mo lunga tu ia fa ilonga o le fo. O le foi world champs. Ia nei lo talonga le Olympic. E mo lunga tu ia la le kokkie fa mau le world record. Ia no nei lo le Olympic record. Ya e pagua au fuwa pera kwa Americana i so ane le New Zealand ai lelo yanga abra ye dembra pingsi divanga ya rio e le talo ngam tanto telantan na fitio ye li sa o ke le no ye ai o le talo nga o le fu le tauanga break dance yo e na tauva te mai te Australia fa mai kalangaka e pe uma le usunga le vi foi le ngi usila le nga usu i America usai pe ia le lorga ka usu pes ka penga uma break dance le nga fa ka ilo i sawa ya tele ia si fa me o tele tanga talo fa tiu i te mai ta ilni i lana an ilano al watu tau va break dance fa me to tele tanga te fa me la tau tele ilo polar ma fuanga o fit filet te mai ta inele break dance ave present Australia la to tele li si au break dance le la to egelo ele ia ko break dance au ka mai o ta break dance fa e fingo kangal break dance i lo kangal la kiki usa ma kwale e anga move ka ila anga ala ko fa lo pop and lock e la vale wo me fa ke va nga yanga mala ye fa ka imero wo nga e ni ma finga fa ka ya asia ora fa ka ya ko le va e le anga ma ko ma singi pe ole chala na mo tanto i ta longa o Olimpika o se ma kwa euia na tuaile te mi sa wile tele o isi talo ya e fa ma no ile o ta alo New Zealand ya e fa ma no tuile o ta alo Samoa antonu e tasi ala ta longa to tele le fa mo stand to pine o ta longa yo si nga wa me mafa ai pe o sa no le fa ya onga ya tu au pepe wall work ya ele tu sa uma te miri sa no manta i koleninga le li o tono pelong stasio video na o mai samo na pe uma la velu se la mon tu kilo na yesi ia le si ile o le snatch wa e mo le snatch po le si malele ia foto fa ye lo le kusa e sa on tuina foto e alu le ile si o le clean and jerk ia ma fa solo tu ia ilunga ia pincha yan ele manu ia tong fenga le sunga ia tono pelong ile mamafale se lau fitu se fulu kilo kalama tolu si iso ia ele manu ia la ia ai ele va pe ngata iri sak mali ele na le pawele o stanga ta fuile le wale manu ia lan tom fa ia tanto wo mo inisio antunu ia ole tulanga nai pe ole ia ya ai tanto wo fuila inisio tau vanga pe ole tele ai fa longa le si samu ele ko lingia ko ke mingi ri sako ole memo mo fa sina mano longa fa sina tau mafutanga e on to ta pe nai foila ia ilanga ia tuina ole i wan to tele malo le tu le la la ole ia e fo lango tum finga lum tum fa na usam ia e moni lava siomon fa malo uma tu i tama matini ta alo ale tanto watu nu sa fa pe na no alo tuina le tamli sanga le pek ia pe ona sa no le sunga president ole sisi mem mafasi ia no ese time fa ngale ole o mai o tangata tau va le time nei talo so stringa talo ole o mai o lato o lato mai le me talo ele o mai now to participate o le o mai make a change make a difference o le for ye la tu te lo kusa sa stanga te etamo o le sa utamo ina ia break mauer gold medal le nga tele o le fo iko lengi molo na mafau i record ya la set Usain Bolt lo molo na mafau so stanga te tamo o le lo na mafau ina ia fa tu sana record break le record Usain Bolt al watu sesi au
I le tauwanga foi la au. O le mawau tangata ni. Ina ia au ia le lei atu lau au. Na i loa tangata le history au le Michael Phelps. O leo mai nao tangata le teimi nei so stoinga sport. O leo mai matui ese fo ile anganga tauwa. O le iei tangatele me sport. So, ia ele smeo iei ile. Ina i alma whanau le tatua tunu na tauwa le tamulisanga le Olympic. Ia, o le toe ko leni lava i isi tausanga i lumina. O mai lesi Olympic, tele tonu moto i te lea se swing. Relo ie. Ewe, take for pina umaltala to winter your Dame Lisa Carrington the fight. I know sitting here ile afo ile mai ile ona na tu unga to tas. Ole isi tama ita ile na fa perni si ole amatua te le la fina unga Malisa la fai. Ole tama ita Amy Fisher. Mantua fa luona na tu lua ia Lisa ia Amy. E nisi fa o tamu sanga sa awe anti ile ni tu sanga. E pita ia nena manino ile fa mtalanga tama ita ia Amy Fisher. Ele o ilo anto le antunu. Ia le tele o vai ngolo fianga ye mai. O fa fita uli. E le o ilo anto enisi. Ia o fa fita uli. E patino lava ia antia. Fa mai. O na ia mafufonga iste. E toi fasia i lava o ia. Ia o toinga tatu tala no fo ile le menta o le ola manuia o le mafufang. Ia pole soi fu malolo ina lisa. Ele mafuinga ilo mai sisi mele kongolo mafufang kimiri. Mani. Waka kua fo ile le mafaya uka. Ile mafuinga ko ilo. Si vanga wo fetu. O le mea tonu ale le te mafufang ia te mini. Wa ile lo pole karangoa. Ala ke mafufang ile. Ile kimia ka ngu mai lisa. Ore ngasi. Ai ole mata upule pe on tala no me il tama ia Amy Fisher. E ui ole na tu fa il sa ili nga pin. Ai olo o maua lo davango. Ile anga ia tulumana. Ele o se ta famile mo ngana sa morisa. Ele o se ta ma se. Ele o se ta ma se pe Ele o se ta ma se la vea. Ele fa pe ole antau va antulo. Ia ona maua lo leo le pine. E ele taimi e ele fa le tonu. Ia fo le teng. Ia ele manui ai se tau mawhainga. Ai toi fo i toi ta pena leima. Ele koi sau fo ia. Ia wa mantua. O tomo ita ia lisa le na mawala na pine apame. Anga fa apea na e whaki ei lisa inga ua mawala nga pine apame. Ai longa ka ke kalangoa ngia nga pine au. Ole na, siaman. Ia, ole... Mana i vuia nei tala i elo rimpe kasi. Tu i nei tangata i elo tau sineo atu le representing le tato atu ni New Zealand. Mana i vuia te mawhinga te vai atu le ole natunu ule na sili ia na tu medals. Le na mau tata i le tamirisanga le Olympic. Le mai whainga Amerikali. Ia langa i whakamkama Amerika i ka rongo mai ka. E wa e nofo ni me whaantusa ia lea foi. Ia le population. E le ngata le population o tangata ta alo. O tāpenanga tangata ta alo. Mai antu nu ese ese. Ia i ke rongo fia antu nu e te lea lantu tupe le leia lantu tāpenanga. Ia le lava i pito i lunga. Ia silsila la iei. Amerika. China. Japani. Australia. Ia o Farani. Misala tunu le o Netherlands. Le wanga le matua le leia i ta alonga ia pioni ia tunga va. Ia mata alonga ia le foi le ngol ta alonga. O tunga va mati te wila. O le makua le leia ia wan tunu ia. Ia anu wifo ia Peritani. Ta Peritani ia ni isa. Ele ngau engelang ye e ye masiko tilan ya ye maisi tunu ole tunu le pulenga Peritani man ya ka ko kalango ya South Korea ya le tunu olo foi Amerika ava le foi le kia ye marke le fongi fa ava yo le Samsung yo ele ka mai kampangi na ye tunu ole ya tunu ya anu wantu ya Italia yo ka mikire o le spaghetti Bolognese, le Polynesian Airline. Ja. Ka ko fa solo atu ia sia mani. Ja ka ko karango ia ko ngi lisa. Ele tama ainga wan tunu nei. Ja e fa ko la yes ka mai ngi sila ngalfi. 5 miliona on tangata.
Ia le tula I mai le tulanga se fulu mal tas. Miska paki. Ia. La warka paki ngai fa imuka ko sao I vai ngole fi. E muli ele fa tanya I lan tu ia na tauva. I lan o le fu a New Zealand. E wa anga le ilako. Ma ere muanga ko pingeri sa. A e kangoi fa ku sa New Zealand ia kana ta le kele ku ia ka ko pinge e ule ia kang. Oh. Kalo fa ia kana tan. Ia ole na si olo se ka. Ia a o Spain. Te mafau atu I lo te vai atu I dai atu nu ia atu nu umai lena tau siniole lena maua la tu apa apa ia lato medals ia lato pini I le tauvanga soli ta I ko kia kore sela pe over me sela over me sela ale tu ni sila sfulu matas tu langa sfulu matas apa me ma to I na ia soli o ia ka fia langa wa fo I des New Zealand o kama kiwi ia se mo ko sia ki o pepa pe ai ole avo ia o tatu talana mai nai ta longa fo I Olimpika pe o sai o longa wing o ke mingi o le la ka ko fo I mai tono New Zealand ia I ta longa o au kiri maka ka longa ia so ska longa risa na ta longa Olimpika no mantumantai lava ia so tu nei tu no tu atu o kiri lo ala ia ranga le so pisi le stone au ke ia lo fa ka ko so le fa mai I ona ochi le o le breki fainga la wa pubari o ke ia fa mai ona ochi le o breki I fainga Argentina sol ia I lo pole o lo mafufu pe sisi mala en ka alu ia au fa longo ku fo vai mai e ka le kumul ka lo ia ngol malo sul sa vidi lo le la pia le la ka sa ol mala le la fa ka lo ngol fa ngol ni vai so ia be fo le dia no e moli joy fa mai senga e le tempo inga so ka mai asimi ia msilo mo ko vai pu ia mal tempo inga Australia sol e ne io akori Afrikari e ka faori a ka uri ka sir squari de kod wori soni ora e ko me e fa ia ri soni e fe lo ma ko ri ngal varu ai re se ya me ko va e ko soni fiku i de kod e de ri pe ska m sanga ko fiku re ngo ki Afrika ya me to tom foi mai wa le to wi foi le ngol ni ve so ri sa moni na va se ia nga fai uma ia ele la me ngai fa mai nga ku por fa uma vez tanto a matela stof la so valo au kuso ma naia o le ai tu mau pe ku se mo e se ka mai sasi la ngai le Melbourne sto ia ile NRL sin ka mai sasi le Melbourne sto mo lo to back man fe lo lo tama fa la pit ma lo se la o a Melbourne e o marta longa nei le stofi ia ile sfulu no ai los fu mal o le ta'alonga le alu te fia tala noa te le tuia o le ta'alonga le Parramatta Eels ma le Panthers o fa apea tangata la asau leu so Isaac Tango ma lo Jake o fa apea au mai moa ma lango le Eels le o fefe Isaac Isaac Tango I langa uso leo Jake le talo mel Eels wai so umar score a Jake la kul score Isaac score fa lo como Isaac le talongan e umai futa ma nei la tala tau ai umai futa longal ni tolus fumar fa le awal Parramatta I le tolus fulu mo le ono o awal Eels le Panthers o le si talonga lo te tal no tui ia mana tu fa ono fa tu stemo sol lo mana ia mel perform au nei te nei au ia mana perform a wo tuai wo tailo pe ma fai na tu mau se no top 8 na mana nei talonga le Cowboys ma le Broncos lo yo ngai skipi di seu caro ta o tasi mai ka si maka ko si si caro Fast food via? Fast food maar lua. Ile se food. Talo vai el cowboy. Talo vai voor il Bronco. Ai não so fong. Ja, ole na se ole talonga nai talonga I ole Titans mal Sharks if tole mato ai fai le Sharks le Titan. Ja, fast food maar fa ai Sharks ile le ai.
Titans. Ta'alonga le Raiders, ia ma le Sea Eagles. Ma tua I se kia le tau o le Manly, ia fast fulu ma le ono ai le Manly Sea Eagles. I le lua se fulu ma le whao ai I le Raiders. Na so vai al tulau tamal to ina ia Stephen Crichton a se le Bulldogs. Tani. O le tangata mua lea le tau ua le terminate. Ia whamai whamtalanga I lantou ia le tala noa I le rakapile ki vai o status. Mai o le purchase pito sili nei o na Werford. A le Cowboys talu o na whaia le mele o le wha tau wai o tamata alu. E le nganta I le wha tau mai o le tamata alu. A o le kapiteni fo I leo le lantou au. Lea ua mantua I si ia I lunga ia le tūlanga winga ese. O loo ia le tamwhinga fo ia le Cowboys I le nei tausanga. Ia e wha loa tui lea lo le tunu. Ia Stephen Crichton ia malana ia fo tali. Awa ese fo talo le ia li I lantou. E wha le angwa fo I lele ia I pe anta alo le li a Crichton. Ai e sile wha moi na le mental defense. O fo I lana saule attack. Ia. Na paua ngalenga ngalo ingi yonga se vai nga ang sao ai voi le World Cup. Ya la va mau wala mana val tamano entano antano nga to. So le kalo fai le Warriors ri. Kalo fai ya che ri so. Lua voi ai ya ko kiki ya un peita. Ya ai ona le ai foi le ole tanto Warriors la talo nga Dolphins ri. Ya tali tono le tau retirement le Suya Sean Johnson. Ya wole tau le motivate nei tato tamalabon and Ted Warriors. So ya fa ya wale la va mano si o pa la va. La confia kala poangi. Ja, maar de Talongale Knights, maar de Tigers. Ja, tolu file se fulu maar wat. Ja, ben jou na jij suid van jou ongal taksanga le ding. Tula I maileli ja Benji Marshall. Ja, maar na tua olai telo tomiti yo tomiti fo. Ja. En ton we on tu le taksanga fo wi le tonu wan tu le o luai mal kamalo. Ole alu to obele. I tele o motino tele. Faila le alu. Ja, wa le la wa ku ngi luai la ku ngai off season. Fai va le ya la ko le nginga. Ja, lo no winga tonu o taksanga fo. Ia wa kus fu fi ku ia pentas ko sanga fu panga ko di ene lo fole tu ja o ni sina ta longa mo sir fi le tu ja malaka ko kam sanga le le fu le ngor kam sanga kam sanga le NBC o NBC ja o le te va ia tu I manuma lo ia Taranaki counties ja o I malisi le sa wa ia malolo au kilani ya Wellington Ja, ole isi ta longa na manumalo I Canterbury Northland, o tako na whaia ina ya Southland, ja, ma wai kato, ja, ole na manumalo ai Bay of Plenty, ole ta longa I lea so sa, ole na wtau yeno of Harbour ma Hawke's Bay, manumalo ai Hawke's Bay. Manu tu, ja, ole na whaia kirikiti Tasman, ai lus fulu tasi I le lima se fulu malefa, ja. O le vai asoleni, ia le amantantu ta longa ri sa ko ile asolu. Le ala tau ye Bay of Plenty ma counties, ja ona fa solo to ile aso for real. Se ia le la vai le aso afo. Ia le aso sa, I se ka ko kalangoi. Ia pe ala jola tantu ye tantu ta longa na fa ngol ri vai aso. Ma ni la va. Ke o fo ia. Pe a fa ye le I maua o ma mai ka ko kalong. Ia o le to tele le fi. Ole na sia manu. Ia. Ai fa manu luan toi foi stoi no fio tanto. Ia. Ole wala pisala ko ia. Ole ko o ole ko. Ole ko o ko penga mai moli si World Cup. Ole wala pis le ko. La foi ka ngor pepe le at kangaroo. Ha? Ole ka ngor pepe. Moli Joey. Ia Joey le ko lu ko. Ia. Usana ua fiwa sko inga o Schmidt foi le ka wa o ko ni mea fo. La ua masangia la ko. Ile taleni na ole faya ina. O si la fia me fatino e mafaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A fai fo e so fale motu o si la fia me faiona fatino ni si o fuanga e fa nga ile equity o lo fale. A woni e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fia fio so ruru taitasi le se fulu e te ai le fa. O le a si la fia ai au wala e mawhai ona e umia se fale motu le lumana ai, ma wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le pora kalame o le malu I fale, ia fiafi o aso rulo vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha.
O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe, awa lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, wala au mai I le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai I le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise te tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le te tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le 255 255 mo le Shine Dental. Radio Samoa. In this update, a body has been found in the search for a missing autistic 5-year-old boy in rural Tairāwhiti. Kaiser was reported missing from Teniroto, south of Gisborne, yesterday afternoon. A body was found just before 4 this afternoon. The Social Development Minister says a new traffic light system will make requirements of beneficiaries crystal clear. The government's unveiled a package of obligations and punitive sanctions, aiming to decrease numbers of people on job seeker support. That includes some having half their benefit loaded on a payment card, only to be used for essential items. Minister Louise Upston says there will be more regular contact with MSD on activities beneficiaries need to do to continue getting payments. We'll be taking a harder line against those who repeatedly fail their obligations, extending the period where past failures count against them from 1 year to 2 years. The government is setting its sights on Auckland as the priority for congestion charging. It's announced legislation for this year to clear the way for councils to propose making motorists pay for using busy routes at rush hour. It's to encourage public transport, carpooling and off-peak travel. Transport Minister Simeon Brown says this is part of National's coalition Deal with Act to work with Auckland Council on a charging scheme. So this is the enabling framework. Once that legislation's in Parliament, then we'll start having more rigorous conversations in terms of Auckland. Health New Zealand has been found in breach of the Consumers' Rights Code over a man's unconsented circumcision. A urologist informed the man in a telehealth appointment there was a chance circumcision would be needed once surgery started. Danica McLean has more. The man expressly stated he didn't consent to full circumcision. A different surgeon operated and says he proceeded on the basis circumcision was usual for the man's condition. Deputy Health and Disability Commissioner Vanessa Caldwell found what was on the consent form differed from the man's understanding. She's made several recommendations and Health New Zealand says it's made changes. That's news. In sport, belief that a golden moment from the Paris Games could be transformative for one of New Zealand's major Olympic sports. Double sculls duo Brooke Francis and Lucy Spores rode to gold after taking time off to start families, with their children both there to watch. Two-time Olympic champion Eric Murray says it could prompt debate on how training schedules could be more adaptable. I think that it might show that, hey, you know, the old philosophies around training and what has to be done and what people perceive needs to be done, maybe their model and their flexibility could be used going forward. Playing in the right areas of the field has been a key focus to emerge from the All Blacks' upset loss to Argentina. The usual Monday review session has shown where it went wrong in Wellington as they begin their process to right the wrongs at Eden Park. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Ua mawhai ona auina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni over se lau fitu whawha lua fitu.
Ya, time ilong naman sila 1 minuto betenele tulai 5 na ufafonga tun malutan to tunu ses foi fa poponga e tala vai funua. Ya ile ngana Britania va pia fo itala fo tala italo as vangene is reporting on tala tau maili office vai tau ni au kilani. Ya family reporting ya etela ona ya ina ti munga manai uanga la tun maili afia fimal pona nei so vilange mele tu isante sifo. Se fulu ono tikiri le vela molunga na so al malu pona nei e valu tikiri ba engotula il to es fulu fa minute to tani tu la e ono na fiafi ana nei mole so entire e telefoni ono langi leila so entire ya matongo file sulu mai matala la so entire se bangana nai timunga manai uanga ola tu mai le vava entire se vilange mele tu isante se fulu fa tikiri le vela molunga la so entire o malu po ya e lima tikiri ya ma yo sulla il ono minute e te ele tu la fitu ile vava entire e fa talo fatu I ainga mawolo fa tasi mai lunga tanto por reclame nei o mana vonga wenga fa pe fo I o le tanto ala le radio Samoa se fulu lima I tolu amo so bangene is report o tala tau ya wa mawina tu wa fo I o le office vai tau I Samoa winga tau o hawa civile fa solo ina malo lo si o le tua lo civile mai saute sai o lo vite pe Samoa mai a fia ile tunu ya o matimu inisio taimi fa utuanga civile malo lo si o famulisia pe mo vanga umma o Samoa ya mo le pona ni le tanto tunu ya e awo matimu pu we yai fe lolo le malo si ma fa tau civile ile tua lo inisi o taimi ya o le velo mo le so ina le tanto tunu ina Samoa fa mai le reporti ya e lo fitu tikiri le velo malunga al malunga pona nei luas fulu ma tolu tikiri taimi nei Samoa le o valu minute o tenele tu la e ono o le afia file o valu minute o tenele tu la lima o le afia fini altero svenga this report o talo tau ia maili office vai tau ni au kilani manai Samoa. Well, le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha I puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lemanave. Ai moisa le toi fui ato wha nau I lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz pe wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe I le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited I le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Samoa wa ule ne yokas butialu awal suya ngila wa le kio eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa bevela ya moni bevela la matana kolu tolo le mu mai ale malu le fiafi
Swinging reporting o ala tele lo ala leo Radio Samoa se fulu lima i vatolu a mo pe ona masani ai to Mantele State Highway 1 lo malanga mene saute so atule toi matu e o le tu la male minute le umio whainga malanga i le State Highway 1 o lo tu malanga mene matu i nei saute lima se fulu minute le umio whainga malanga i le State Highway 20 lo malanga mene saute so atule toi sifo faila vasino mafo poloka wala lima se fulu ma minute le umio whainga malanga ia a o lo tu malanga mene i sifo i nei saute ia fast fu mo le 1 minute le umio lo whainga malanga mai to i tele lava poloka ia i lungo tato o le Mangry Bridge. State Highway 16 ia feo lolo le mafa tele poloka wala ia lo malanga mai na i sifo mai Nail City fast fu mo le 5 minute le umio lo whainga malanga ia a o lo to malanga mai na le City se o to ina le Helensville le State Highway 16 level nei lima fu mo le 5 minute le umio o la whainga malanga fai le mona usa samoa malo lava no sai malo fo i tawanta ile nei fo iasu ai ma do pele tato tu la fono e fa tanga lau titilo ai fa san fa sila Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Ole, te mila mala wanti lau sfundo mala famiru tau te ne le tulai lima faisi pisi o le nei via fili sa ko lungo tanto wala telea. Ia e moni lava si manu matu pisi lava lungo tanto wala tele. Me se lungo tanto motorways ia no tanto mai nele temia telo mana vanga luenga o nei au kilani. Oi. O lea wi le pili risa. O lea wa talero ina le malo le temini. Ja. Fai mai. Pa sia i le pili lea. O lea maua le malo si anga e pitonu u fo i e pulenga pitonu. Ia. Pela na ye el pulenga au kilani. Ia. E tutongi ele la fonga o le tumo lungo le amana. Ioi. Oh. Kusa a misia la ia temio ele utau mai le temi. E o teilo au se temio le tai au. Ia antono i me se temio la wodi. Ia me se temi fo o le fiafi. Ia o le fiafi la antono ia o le temi le wa mana vainga arwen. Ai a lungo winga e poloka i lungo le awana. Ia tailo i pe fia se la tu la fonga le la tong. Ia e famila o malu si angana le la tu i pulenga nu. E peone ia le aine o kilan. E totongi e tanto ia o le apoloka i lunga le awana i le taimi fa tu langaina. Ia ia faila i te whenga luinga te o le City ia po se sipi tonu. Ia lo na winga o lau o le sina tupe wha popo i lau tupea. Ia pe a faila o le a pasia le antu la fono fo i lele ia ma usa o le aunga. O le wha moe risa. Fai le poloka o le awana i taimi ia o le asu. O le asu la ngongai. Ma joi ma nei asu. O le mele i au kilani nei se longa o te meo holiday ma. Maso malo loa le ale ai o asu i le ini au o tamiti. Tau ma i leo poloka au. O le mele i mai le tae au se o tu la fiafi e mato i le i se taimi e le poloka il mutowi. Se whamanatu fo i le mo i tātou Sam. A whai o nei te iei le pit le ling le pito le tamatau. Ai na ele o e te le o alu sawa te tauna e alue. O nei te fi alu le fitus fulu, valus fulu, po le onos fulu. Ia e mana ia elu se e mai le lein le pito le anwan. O le tātou lein na e mato i suta po la na moe. Ia a ua jalu i le lein le ilis pito. O le si fo ima fuanga na o polo kwa walasi. O le o le speed limit te tauna o. Ioi, e mau ai tanto i Samoa. Man tu Samoa tolu lima. O te leo ta vale le ie. E pule ale ta vale ia malen Samoa. Ia. A misiana le al wifo male vale le anga ia pia. Ia, e ngofola mai fika foi leli. E mnasano pe ka i lima se lau mika. Pe ka sir kilo mika paku. Ia alua kuris kilo mika paku. A fai ala kolus furu kilo mika la anu ka vele pikoilu. O la se kiule la mo ni tu. E fe ka wi ala pe fa pe o ile tu ane ke fia manga o ekipi umbanka vale. Se kire yo ko rispa paku ala o sab ka vele mayo. Sab ta vele mayo. Ya ma fu ma. O tanga le pitoilu mai pi fuile le pi al ka o le wala la ko wa inga la ko. O tu ni se polonga wala so. Ilo ma fofo. Ia. Te ma fofo de fa pian. Ka fia mawanga ka kare piko i rumar kiu te ni. Ka u fia kala ngoa koi. Ka ke fai. Pa bon bod. Se
ia fa sa ki sia ro ka vale ngai le walu speed limit me ngane polo kai ma ko de pi ku oi si ta vale o te le no pola le me ale nga o le muso ole na ole si ke mi le polo kai ia le moto ele maska se fa le ta vale o tupu e ka si se ka vale foi le alu le mu polo ka a ko yala e mi se a wala ye merge mo to ma na ile nga ye tu le lunga o no show nai albany na ile a wala na merge mo ye to ba so mo lunga o no show ya sa wanga il city o ingala so le so ke le do por ale me si lo elisa ala e fa le lanes man tu so mai ta fa ne ko du re ko dia o ke le do por ale me ko e mo wor ko nga menga o ka le fast lane usa la karkala ngol le yamba no le mu pe ya awala longa mala ngo fo ia a foi la nga ki karkala ngol ngol fast lane ke mi ngi la via e walo fa iska nga kanga fio o la ko ai ngari e o le siante ele mas fa la tu aval o le menga e si lo ka vale kas polo ka uma tu ya mai sta vale le tu o le belanga la ka ko wo ka ko musica e ka kurkuria kwar kan ma vai po sa o drive winga e pa ka lo ka vale kimi yo que lo via le mongi fa lo ko le mongi kale o lo winga el ko fane fa lo wele le e le mongi e lo ko fane allo ko fane
Mafana le mafatanga ele tawasala Fainga tamea umawa ngotelanga Via fasta fala le moe Talo fale ayasikamo tatatae Bali now young Ruby le dei vai ngole fiafi le pesi no mati langona ina utoi se fulu tasi mala famiruto na tale o le tula e ono le ring fo ia fiafi la songa fua ya tale ono so fu le tatu no fua na ne le tatu por clam le fiafi ya ila por ila wana le radio Samoa fuli mai vatolo amo le ngata ile afonga tfo iman marul tanto atu se foi fa poponga e tala i vai fanua ile ngangana Britania. E le vā o le sifuru iwa ma le fase furu o tausanga, ma e ngaluenga whauwhalu. Le stala nei loa i le Oceania Career Academy e whaia wasenga ia fiafi e le eise tutongi, ai ia inga whapitoa. Tanga ia nei le OCA.NZ mō nisi whamtalanga. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le Cambodia le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa band e ho foi tatu tawa le laiti tadia foi la tau whaale tonu tongi e talafo mo le tatu cashback a ma tatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera all wa tasi o wale walu fitu lua pe a manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu citycar.nz. E silia ma le se lau fala oloa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga e le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni ma oloa e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi a ngai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo lo a inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala umai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa Samoa o lea ua sauni le tui sa mau Manhattan e whaafia tama i lo lato waso whaapitoa. Ta pena mai sona la e mo le matu a loa night le aso whalaile aso tolu se fulo aukuso na o le fase fulu lima tala le tau. Ta tala le whaitoa ma le a for lima le afiafi au mai tamai whaewa le tui sa mau Manhattan a loa night. A o whaafia le tui sa mau pen i le Manhattan Function Center i le iwa whaatasi ai Dominion Road i Mount Rushmore. Monisi whamtalanga, wala au mai lis i le Oluwatasi o Iwatasi o fitu o Waluwalu. Oluwatasi o Iwatasi o fitu o Waluwalu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
ua mawhai o na awina tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malosi le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame leimo o e talo falapa. Lene vaiaso e tau tele tangasa kerisiano. O na ua whapeneina o le vaiaso le saulotonga, po le vaiaso le manu malo, po le aso maliu. O le vangalia Ioane Sumafiti o lo tusi ai le te talo muli le whaaula a sa uni e aluatu i le whaatoanga i Getsemane i ona taimi muli. O upo le te talo le neia Yesu, o whamanino mai ai i tangata talitonu uma i le whaaultanga. E tusa lava po o a whainga mātanga, ma le maulalo tele o le tūlanga na o i ai, Yesu i whainga whaapango tā na o i le whaaula. I whaasalanga o le tangata e whaasato roina. Ai peitai. O upo le te talo le neia Yesu, e mawhai on tātou i loa lele iai o Yesu le manu malo. O le amatanga le nei o le te talo a Yesu, o whetala atu ia mea Yesu o na tepa e lea o na whafonga i le langi. O whape atu. Lo ta mai, mo o mai le aso. Tu mai le vi inga i lo atali. Ina ia ta watu foi e lo atali vi inga i ate oe. Wawe fo mai ia te ia le pule i tangata umalava. Ni ia vatu e ia le o lai whaavavau. Ia te ilato umalava na e fo ina mai ia te ia. O le ola e whaavavau fo ile nei ia lato i loa. O ele tua moni e to tasi. A toa male ua awina mai Yesu ke risolea. Wa outu atu le vi inga ia te oe. Ile lalolangi uma. Wa ou faa umaina le ngā luenga na e tu ina mai ia te au. O te whaia. O le neilo ta mai. Ia e tu mai ia te au le manuia whaatasi ma oe. O le manuia lava sa ia te ta ua ma oe. A o le i whaia le lalolangi. O le vaianga mamua le te talo sa tala no Yesu le la va fa le atua ele fe fa'auia ina lea o le vi inga le pule ma le manuia, the glory, the authority and all blessings. O le te talo ai o yatu al fa'aola ina ia tuu le vi inga ma le mamalu le tua i le lalolangi. Ina ia mawhai e tangata talitonu whaorotanga po tangata kerisiano uma ona latu maua le vi inga o le tua a o iai pea i le nei lalolangi. Lona winga o le vi inga lea sa na o le nofo ali o le tua e maua i le vi inga o le tua. Lona lua o le pule a wa a whai tu ina mai ya Yesu le pule o le amwhai fo i lana au so o matangata kerisian uma o na whai wa venga mga luenga sa whai a Yesu a wa e tasi lava le pule e ui mai e le mana na o le tua lava. E a fiai ma le mana nga hoi mai e satani le ta alo solo ai laulangi. E manino mai le tatalo Yesu o le pule lea o ia tapuni ai le whai te to o le malaia. Wa ufo ina atu le ola e whaavau tangata umo e whaatuatua, matalia Yesu maulato whaola, full stop. E le aise isi ngā luenga, pe se isi whaapopo iai, wa na o Yesu lava le whaortanga. Malona tolu, o le manuia, o le whai upo lima, wa tau tino Yesu le manuia le sa aula i whaatasi maltama, a o le i whaia le laulangi. Ona o le taimi le mwhain whaalaulu ina atu, le tele o mau muli maua le tuspa ia. O lo o whaa matala ina ai le nei manuia. E manino mai upo le te talo le nei Yesu, o le tangata whanau fo wina, saved person, born again person, e te tau o na iai le vi inga le tua, o iai le pule le tua, o iai uma le manuia wha le tua. A whaila o i o tangata le tonu mwha tua tua mwha o laina, a le nā te tau mate, i te tau anto i siaki le tā tau lo whatu, po whea le tua le nā te pipi iai. Lau wha fo ngai le na yaso, na te talo Yesu mo oe mau, i tātou maua le vi inga, le pule ma le manuia, o le ola e wha vavau. Talia o ia i lo loto le nei aso, ma manatua, e le lei mo oe. O le ese tatupu Funeral Directors o se fale maliu Samoa o le tali fo ilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lato awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatupu Funeral Directors i le lua no lua tolu fitu o. Lua no lua tolu fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malevalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Tala, e mai le tala,
Si fomali e mele au fai pese kantuliko i sa fotuia ma vingo na liu fengo ina na ta la i mele tala e fa ta ulunga toile tantu por klame ele leimo o mo moli toile nga fa ftai ya ile sunga fa fenga ya pasta so le lolonga ya awa fo ile tantu por klame ole ele leimo o to Moses fo poponga le so antao ile Jamie ma sani Jamie lunga wanti le wato tasi minuto tale tulai ono wata walunga toi foi masita utua loto una fa to va le isa akolenga telea ya male tautua foi male to fa ya se manu por fionga ya funga mua Francis Yone ile tatu por clamini o le manavo o ngalwenga samoe fa tele lava mo tatu mo tanga le niaso o la singana o la fo istautua o le tautu mali ile tatu mo tanga le niaso le tatu por clamini ya fa mo mo le fa manga se le una o ai foto tautu le tautai asisela na tu yama fa mo tatu to fe ile aso ta pe aulia le lo fotuno le tua ya ipelanga le le tatu tap auxilio ile langi ilo to soifu le nea fiafi alo fotele atu sa moe soifu ya imunu ago yeah ko mo fa fukangi le e ko awale o ifa vo marulu o ko ngor fali le o te le are makoita le is ma kero ma ya Cara, se eu vou dar e se eu cair, eu vou ver o lolo fu. Cara, se engi fofuanga ninge vief. Ya, o fofuanga masani ya. Kapenga le la pisi o cair la pisi. Foi de louco. Foi singa me ai. E eso i for tup. Ma ele vem ofi. Ma lo. Oi. Foi oi de quero. E aí, auxiliar, ele cá o defende special KFC é sau fio mais sau foi cá com pouco lá na fiaf mana ya lele ya manguia que le la wanga ya kur KFC bang ko me ma uma sau ba e coi foi me KFC ya ka ko firo ka le lo fole tu bena e le seu alo fatela tu manu le fiaf lele ya ko soi fui essa mai alo mo ko ngol fa e mo fo mar banu In this update, the government will be making it mandatory for would-be job seekers to set up a work profile before they're paid. It's part of a suite of new obligations being paired with a traffic light system of sanctions when beneficiaries don't meet requirements. That includes doubling how long failing an obligation counts against them and possible mandatory work experience and money management. Minister Louise Upston says they want work discussed early on. A person will have to complete a profile that says this is their work experience, these are their qualifications, these are the sorts of jobs they're looking for, and this is their driver licence status. Labour's leader says the government's focused on kicking beneficiaries while they're down, not getting them into work.
Chris Ipkin says there are 18,000 fewer jobs now than when the government formed. They like to pick on people on benefits rather than actually focusing on creating jobs, growing the economy and getting people into good, well-paid work. They don't have a plan for that. A body has been found in the search for a child missing in Tairawhiti since yesterday afternoon. 5-year-old Kaiser went missing from Tiniroto, south of Gisborne. RNZ reports the body of Kaiser was found just before 4 this afternoon in a farm pond 100 metres from his house. Police negotiators are trying to peacefully end a hostage situation in Nelson. The Armed Defender Squad was called to a home on Motueka Street at 10:15 this morning, with 4 people in the house at the time. 2 have left uninjured. Cordons were put up as a precaution, and 2 nearby schools and part of Nelson Hospital went into lockdown. Cordons have now been reduced. Questions in Australia whether a person killed when he ploughed a helicopter into a Cairns hotel was allowed to fly. The chopper, thought to be stolen, hit the Doubletree by Hilton about 2 a.m, sparking a fire and sending propeller blades into the pool in Main Street. The hotel's 400 residents were safely evacuated. In sport, a member of New Zealand's Olympic team in Paris is being backed to make a success of a rumoured switch to the NRL. Men's 7-star Moses Leo's reportedly been in talks with the Melbourne Storm about a move into the 13-man code. Former team member Will Warbrick, who successfully made the switch to the NRL, says Leo has all the skills to excel in league. 2-time Olympic champion Eric Murray believes Elise Andrews has cemented her status as one of New Zealand's all-time great track cyclists, but will fly even higher. Murray says New Zealand's historically favoured the endurance events, but now are succeeding more in sprint. It's starting to take sort of centre fold in terms of the track cycling. And so Elise to be a standout here, you know, she's already picked up Commonwealth Games medals, silver last time at the Olympics. She's young. She's got plenty more where that came from. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima Ivatolu Amo. Radio Samoa.